Bienvenidos chicos y chicas al primer stream de la Flota de la Muerte. Vamos a ver qué nos depara esta Blizzcon 2021, esta Blizzcon online del 30 aniversario de Blizzard Entertainment. Así que bueno, vamos empezando. Así que yo voy a dejar para que se vayan aclimatando. Falta tiempo, nos falta un poquito de tiempo. La BlizzCon es recién ahora a las 7, que son acá en Argentina, son las 7. No sé qué horario tienen ustedes en otros países, si ven de otros países de Latinoamérica. Yo sé que StarCraft 3, y ojalá, la verdad, que haya StarCraft 3. Sería impresionante, o por lo menos no un StarCraft 3, pero un spin-off tipo como lo que venían diseñando, un shooter o algo así. La verdad, me gusta bastante. ¿Cómo me van escuchando? ¿Se escucha muy fuerte la música? ¿Está bien? Yo para ir dimensionándolo un poco, por si se me escucha bajito. Vayan comentándome cualquier cosa. Pero bueno, vamos a ver qué onda la BlizzCon. Vamos a ver que está bien, perfecto. Perfecto. Me alegra que esté bien, espero que vaya bastante bien el tema del stream. Es el primer stream que hago, así que ténganme un poco de paciencia. No soy muy ducho con estas cosas, pero bueno. Sí, estoy en vivo para el evento, Alberto. Estamos en vivo. Ahora ni bien sean las 7, que acá en Argentina inicia a las 7. No sé si sos de acá o de otro lado, pero inicia a las 7 la BlizzCon acá. Así que... pero falta poquito, falta media hora, una cosa así. Pero nos vamos preparando. Así que bueno, predicciones, gente. ¿Ustedes qué se esperan? Yo me imagino que para mí va a ser obviamente Overwatch 2. Van a mostrar cosas de Overwatch 2 seguro. World of Warcraft seguramente van a hablar lo del tema de esto de las Shadowlands. Seguramente, no creo que vaya a haber mucha cosa más allá de eso. Diablo 4 seguramente, a mí me suena que va a haber raza no se dice, clase nueva, seguro que va a haber clase nueva. El adelanto de Diablo Inmortal, sí, eso estaría bueno, el adelanto de Diablo Inmortal, que seguramente lo van a mostrar. No creo que se queden con el tema de Diablo Inmortal así completamente oculto. La verdad, bastantes palos recibió Diablo Inmortal, pero no sé, es un proyecto que yo le tengo bastante fe. A mí la sola idea de ver ese juego en un celular es impresionante, vamos a ser sinceros. Se ve bastante bien. StarCraft 64 para Xbox. Ojalá un StarCraft 64, una remasterización, una historia que igual estaría muy bueno, porque StarCraft 64 tiene que ver con el lore de StarCraft. Lo vamos a ir viendo cuando retomemos el tema de StarCraft. Pero tiene su lore, su canon interesante, que cuenta bastantes cosas el 64. Overwatch 2 para el 2024. WoW, Anduin como príncipe no muerto. Hearthstone, cartas nuevas. Nuevo juego, no llegué a leer. Nuevo juego móvil, Diablo 4 y un remasterizado. Sí, el remaster se viene hablando bastante. No tengo idea si va a ser una realidad, pero he visto que varias gente dice que se pidió mucho el tema de Diablo 2 Remaster. Pero hay que ver, porque es un proyecto complicado de hacer. Y viendo cómo Blizzard le pasó anteriormente, no la pueden cagar. Va a haber que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, va a haber que ver. Que ellos andarían con mucho cuidado, porque después de lo de Reforge medio jodido lo van a tener. Más con los de Diablo, que la comunidad de Diablo 2 es, pero puff, en temas de nostalgia, o sea, es una muy buena comunidad. A mí me encanta la comunidad de Diablo, pero es jodido retomar a los fans antiguos de la saga. La van a tener que hacer bien. Después yo creo que en Diablo escuché una cosita que me gustó bastante, que van a introducir
a la clase de la arpía nuevamente. Eso estaría muy bueno. Si vuelve un personaje como la arpía, porque yo vi que mucha gente decía el tema de que volviera la amazona, que volviera el druida, que volviera... perdón, el druida no, el paladín. Y yo creo que ya es como mucho rejunte de Diablo no, de Diablo 2. No sé. Es como que no me queda muy claro si sería bueno, porque me gustaría que Diablo 4, más allá de tener referencias a las anteriores entregas, tenga como sus propias especies, clases y demás, porque si no es como que parece más un refrito de Diablo 4 para contentar a los fans clásicos que un juego nuevo. Entonces me gustaría que pusieran alguna clase nueva, original, que no hayan metido antes, pero que volviera la Rogue, la verdad me gustaría bastante. Así que bueno, pero vamos a ver qué onda, porque nosotros nos estamos explayando demasiado y puede que... espero que no, porque la verdad que la Blizzcon esta parece que está como muy vacía de contenido, como para no tener nada interesante. Para mí algo bueno va a tener que tener. Si no, se viene la peor Blizzcon, pero no creo. Acá hay que tirar la buena onda, porque si no vamos a andar deprimiendo, ni bien empezamos, vamos mal. Pero no sé, yo tengo fe de que para mí algo se están guardando estos guachos. Para mí algo se están guardando. No creo que sea muy mediocre. Para mí algo se están guardando. Pero bueno, iremos viéndolo. Por ahora voy a ir viendo cuántos somos en stream. A ver, voy a ver si puedo cambiar esto con cuidado. Abrí Battle.net sin querer. A ver, somos usuarios simultáneos 19. Bueno, somos 19. Vamos sumando. Vamos sumando. No se olviden de comentar, de que parezca que esto está... WoW móvil. WoW móvil, sí. Y igual, más allá de todo, yo les digo, ustedes joden con el tema de los juegos para móviles, pero no me parece tan mala idea hacer juegos de Blizzard para móviles. La verdad que esto ya viene desde Hearthstone y está bueno, vamos a ser sinceros. Está bueno que la gente de móvil también tenga sus juegos. Además de que es una plataforma que es muy popular, que es de lo que más garpa en el mundo de los videojuegos últimamente. Así que Blizzard se meta en ese tema. Que se meta, pero que mantenga lo de PC. Esto que quede bien claro, porque tampoco es cuestión de que hagan la gran Konami y se caguen en los jugadores de PC, porque si no es como que ganas por un lado pero perdés un montón por el otro. O sea, yo prefiero que haya juego. Bajar la música un cacho, le bajo. A ver si ahora está mejor. Yo porque me habían dicho que estaba bien, pero a veces la música depende de qué juego sea. Un saludo desde España, grande, viéndonos desde España. Quiero fecha de Diablo 4. Sí, yo también quiero fecha de Diablo 4. Pero para mí que Diablo 4 no lo vamos a tener hasta... Para mí no lo vamos a tener hasta dentro de un año o dos. Para mí que no. Si quieren que sea un buen proyecto, yo creo que tiene que tardar. Yo soy fan de que los juegos tarden lo necesario para que salgan bien, pero que salgan bien. No me vengan con un Cyberpunk parte 2 porque no. Si tarden, que lo hagan bien. Así que, pero bueno. Esperemos. Por lo menos una beta estaría buenísimo. A mí me gustaría por lo menos una beta, la salida de una beta de Diablo 4 para ir probándola, porque lo que estuve viendo es buenísimo. Es buenísimo. 10 años, no, pará, tanto no creo. No creo que tarden tanto. Normalmente los desarrollos de los buenos juegos te duran 3, 4 o 5 años. Hay excepciones, siempre hay excepciones. Siempre hay un juego como Cyberpunk que salió, tardó millones de años y salió como el culo. ¿Para qué plataformas crees que saldrá Diablo 4? Para mí Diablo 4 va a salir para PlayStation seguro. Estaría bueno, pero creo que es demasiado. No sé si no es demasiado para Switch, pero estaría bueno que saliera para Switch. Después estaría bueno que saliera obviamente para Xbox. Yo creo que Diablo lo que mejor le viene es que sea
Para celular fijo, sí, para celular fijo. Pero para mí lo mejor es que Diablo salga para todas las plataformas. Manu tiene 2 preguntas. ¿Cuáles preguntas, Manu, tenés? Uno, ¿qué opino de las alianzas de Blizzard? Obviamente tema complicado lo de Activision. No lo sé. Te digo, te voy a ser sincero. Por un lado, me parece que hay medidas que son una mierda. Pero por otro lado hay medidas que a mí me gustan en dirección. O sea, yo no sé. Hay mucha gente que cree que Activision desde que se juntó con Blizzard lo arruinó. Y no me parece tampoco tanto. Me parece que sí, Blizzard está surgiendo como que está teniendo que renovar sus plantillas, sus desarrolladores. Y esto obviamente conlleva cosas como lo que pasó con Diablo 3, como lo que está pasando ahora. Pero no sé, yo creo que me parece que les daría un tiempo más todavía para juzgar a ver qué onda es la alianza entre Blizzard y Activision. Porque Diablo 3, por ejemplo, tuvo muchísimas críticas. A mí es un juego que me encantó. Salió para cuando ya estaba más o menos, creo, esa unión. Y a mí me encantó. StarCraft, las expansiones de StarCraft 2 y StarCraft 2 me encantaron. O sea, no me parece tampoco que sea... O sea, con Vivendi, si no me equivoco, creo que se llamaba la anterior. Tampoco, digamos, que era... O sea, los juegos de Blizzard siempre tuvieron sus cosas. Siempre tuvieron. Por ejemplo, yo siempre veo que hay gente que te dice, siempre hay preferencias por juegos clásicos, que te dicen, no, me gusta más StarCraft 1, me gusta más que el 2. Y yo a veces siempre digo, a ver, pasá 3 dragones protos por una rampa en StarCraft 1 y en StarCraft 2 y decime qué juego es mejor. O sea, el pathfinding de StarCraft 1 era, o sea, estaba bien, para lo que era la época estaba bien, pero envejeció como el culo. Y es un ejemplo. Hay otros detalles como por ejemplo me parece Diablo, que a mí me dicen que Diablo 2 era más oscuro, que Diablo 3 no era. Para mí Diablo 3 sí es verdad que se nota mucho el toque Warcraft, pero tampoco me parece wow, no, que ¿cómo decirlo? Qué malo que es. O sea, a mí me parece Diablo 3, más allá de que tiene sus errores, me parece un juego súper entretenido. Me parece mucho más adictivo que Diablo 2, y eso que a mí Diablo 2 me encanta, pero una cosa es que te encante, que un juego esté bien hecho, otra cosa es que sea adictivo. Y para mí es más adictivo porque es más simple Diablo 3. Diablo 4 está retomando lo de Diablo 2 y me gusta. La verdad que sí. Los dragones y Goliath tenían tan buena guía que tenían libre albedrío, por eso no te obedecían, que tal cual, era... Pasarlos por una rampa, hasta me acuerdo cuando ponían, yo me cagaba de risa cuando ponían lo de Carbot, cuando ponían los Goliaths como retrasados, como que tiraban para cualquier lado los misiles, era genial. No, era muy bueno. Es que la verdad es que era complicadísimo. Por eso yo digo, o sea, los juegos clásicos por nostalgia muchas veces nos parecen geniales, pero a nivel técnico muchas veces mejoran las posteriores entregas. Sí, quizá vuelvo al tema de Diablo 3, quizás el problema que tuvo es que fue más simplificado. ¿Será que veremos un Overwatch free to play? Viendo cómo le está yendo de mal a Overwatch últimamente, puede que sí. Overwatch necesita retomar porque las cagadas que se están mandando no me parecen sanas, porque la verdad que Overwatch, yo desde el principio lo dije, ese juego no tiene campaña, ya no me compra. O sea, lo compré todo, lo jugué, pero a mí los juegos solamente online no me compran. A mí me tenés que traer mínimo una campaña. Y es lo que estaba diciéndose que iba a ser Overwatch 2. Que iba a tener una estilo como reminiscencia como el Left 4 Dead, de esos juegos cooperativos en shooter. Que eso está muy bueno, que tenga una historia, que tenga una campaña. Porque la verdad Blizzard hace muy buenas campañas. A mí me gustan mucho las campañas de juego en solitario que hace Blizzard. Y yo creo que eso fue algo que le faltó mucho. Heroes of the Storm es quizás un tema aparte porque bueno, Heroes of the Storm es un tema de
de que como es un MOBA es medio complicado meterle historia. ¿Qué opino de Heroes of Storm? La verdad, yo voy a ser sincero, Heroes of Storm es el juego que menos jugué. La verdad, pero me parece que es un juego que estaba muy bueno. El planteamiento de cómo no permitía que uno fuese individualista me encantaba. Porque eso es lo que le faltaba a Dota y a League of Legends, que te obligaba que no te obligaban a ser cooperativo. Está el tipo que se manda las kills, hace cualquiera, se queda solo y se caga en el resto. Y eso genera todas las partidas perdidas. Sin embargo, Heroes of Storm trató de subsanar esto. Pero bueno, es un tema porque a veces a la gente le gusta ser muy competitiva, quizás no jugar tanto en cooperativo, que bueno, cada uno hará como quiera. Yo acá no voy a juzgar a nadie, pero veo que es como, no sé, los MOBAs es como si vos jugaras un partido de fútbol y que el arquero se mandara a querer meter goles. O sea, flaco, a ver, es un juego en cooperativo, es un juego con cada persona tiene que cumplir su rol. No le quites el rol al otro, no trates de hacer una cosa muy mala que se decía, que a mí me parecía pésimo, era la cuestión de que te decían: ay no, es que lo que pasa es que vos tenés que aprender a carrear las partidas. Flaco, es un juego que se juega de a 5. O sea, si yo quiero carrear partidas, me pongo a jugar StarCraft, que puedo jugar en versus, en clasificatoria, 1 contra 1 y listo. Ya con eso no tengo que andar haciéndome cargo de nadie. Se supone que si vos jugás en cooperativo con gente, la gente tiene que apoyarte. Está bien, todos empezamos siendo novatos, todos cometemos nuestros errores, pero tampoco. Por eso a mí me gustó Heroes of the Storm. Porque trató de subsanar eso y me lastimó mucho que le fuera mal, que lo dejaran ahí como en stand-by. La verdad me lastimó mucho, porque como MOBA prometía ser el juego que esperemos que resurja. Yo espero mucho que resurja, pero prometía un tipo de MOBA que a mí me hubiera gustado mucho más. Me imagino que también igual Heroes tendrá su gente también individualista, su gente que hace cosas como el culo, que bardea a los demás, que insulta a los demás, pero no sé, la verdad no. Me pareció muy triste lo de Heroes of the Storm, porque prometía bastante, esperemos que remonte. Así que bueno, Overwatch gratis seguro. Overwatch gratis seguro. Para mí seguro, porque lo está necesitando demasiado Overwatch. Bueno, somos 24 usuarios simultáneos. Son las 18:49. Todavía empieza en 11 minutos la Blizzcon. Así que tenemos un tiempito todavía para hablar de un par de cosas. Así que, bueno, sigan preguntando. Cualquier cosa, yo los espero. No hay ningún problema. Sé que somos pocos, pero les agradezco por estar. Les agradecería también que se suscribieran, que le dieran like al directo, que lo fueran compartiendo para ir ayudándome. Los que quizás no sepan de qué trata este canal trata de lore de videojuegos. Hacemos todo lo relacionado con el tema de las historias, profundidad, personajes. Quizás no tanta profundidad como en otros canales que quizás especifican muchos datos, muchas cosas. Yo trato de hacer un lore más aplicado para la persona que no conoce el videojuego, para que tenga una experiencia más amplia, pero que no sea, a ver, ¿cómo decirlo? Que no sea abrumadora, como esos que te dicen, no, porque tal artilugio funciona, porque tal era, porque tal otro, porque tal, y te mandó por 20 millones de ramas y te vuelve loco. Yo trato de no ser así. Ahora de lore de esos juegos no espero nada bueno, pero aún así sé que me van a decepcionar. Bueno, no sé, yo trato de no ser tan pesimista porque si no estamos en el horno. Esperemos que no decepcionen. Yo a Diablo, desde que me enteré que Diablo 4 iba a tomar de vuelta el tema de la era del pecado, de lo que fue la era del pecado, que es el evento oculto más genial de toda la puta historia de Diablo, nada, ya está. Diablo 4 me tiene compradísimo. O sea, después no sé, mecánicamente veremos qué onda, pero
a mí ya me tiene compradísimo. O sea, ya es un evento que es impresionante. Ese y el de la guerra de los clanes magos. Va a tocar mucho lore Diablo 4 que no se ha visto más allá que en novelas, y está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Es más, hasta tengo muchas ganas últimamente de volver a retomar la serie de Diablo, porque yo hice... faltan como... A ver... Te digo, ¿cuánto falta? Faltan 8 minutos, 46 segundos y contando. No falta mucho. Pero retomando lo que yo decía, yo quiero mucho volver a hacer una serie de Diablo, porque tienen toda una serie que hice de Diablo, de lore, pero fue cuando recién empecé. Y se me nota lo novato, pero mal. Se me nota un montón. Pero quiero rehacerla, que la verdad me gusta. Me gusta, la verdad. Vale, compita, aquí lo veremos. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar. Es todo muy agradecido. Vamos a ver qué nos trae esta Blizzcon. Yo lo que voy a hacer es, ahora ni bien empiece, voy a quitar el chat, voy a quitar las cosas para que ustedes puedan verlo. Después retomaré todas las cosas que ustedes fueron comentando. El problema de Blizzard que odio en la actualidad, que solo entienden el estilo, pero entiende la sustancia de las historias y de lo que han creado. Y eso se viene reafirmando en WoW. No termine de entender tu comentario. No sé si lo leí mal. A ver, espérame un segundito, que lo vuelvo a releer. Claro, ahora sí te entiendo. La sustancia de sus historias. Y a veces pasa eso, pasa bastante. En WoW ya me di cuenta que hay bastante... yo voy a explicarles. Mi experiencia murió en Warcraft 3. Yo World of Warcraft no sé casi nada de la historia. O sea, sé las cosas que van pasando por el tema de los trailers y demás cosas, pero el resto no sé un carajo. La verdad es que no puedo hablar en profundidad de WoW. Pero sí he escuchado de varias personas que jugaron WoW que han retconeado muchas cosas, que han cambiado el canon, y es medio... No son muy congruentes a veces. Pero bueno, yo la verdad, yo les digo, yo tengo mucha fe en Diablo 4. Para mí Diablo 4 es un juego que sí está queriendo, o sea, se nota que están queriendo volver. A mí me mató Hearthstone mucho pay to win. Se volvió muy pay to win Hearthstone, la verdad hace un montón que no lo juego. Antes estaba, la verdad me gustaba bastante. Voy a ser sincero, yo no juego así en profesional, juego para divertirme, así que quizá no lo veo tanto. Ojalá tengamos buenas noticias de Overwatch 2, la verdad. A mí Overwatch 2 me encantaría, porque es un juego que a mí me gustó mucho su esencia, sus personajes, pero tiene como toda una historia. Todo un lore preparado, pero no hay historia. No sé si ustedes me entienden. O sea, es como que está todo preparado para meterte una historia de la hostia y son un par de tipos cagándose a tiros. Eso de los juegos nunca lo entendí. ¿Creen que saquen una nueva IP o retomen algo de StarCraft? Ojalá retomen algo de StarCraft. No creo una nueva IP porque todavía tienen que mantener las que tienen. ¿Cuánto falta? Titán Volca nos pregunta. 5 minutos 43 segundos. Están acá tocando ahí la cosa, no me sale esto, los DJ. Están tocando música. Mucho lore, poca campaña. Exacto. Ese es el resumen de Overwatch. Mucho lore, poca campaña. Que al final es estúpido, es como League of Legends, como Dota. Si al final el juego no va a tener una historia, ¿para qué se molestan? Metan al personaje y digan, ah, sí, esta es... Josefina es rubia y forma parte de un grupo de asesinos. Ya está. ¿Para qué querés meterle tanta historia si al final van a ser 5 boludos cagándose a tiros entre ellos? Espero que saquen World of Warcraft para mobile. Eso ya no sé, es muy complicado World of Warcraft, pero algo de Warcraft sería bueno. ¿Crees que salga buen contenido para WoW? No sé, yo a Shadowlands le tengo mucha fe de eso que dijeron, porque recuerden, yo soy una persona que jugó hasta Warcraft 3 de Frozen Throne y quedó ahí. Decían que World of Warcraft Shadowlands sirve mucho para poder retomar la historia de los que nos quedamos perdidos en el tiempo. Espero que eso sea así porque quiero retomar el lore de WoW. Mobile, no, please.
Para mí, móvil, para mí está bien. Ojo, a mí me gustaría que Blizzard sea inteligente y no haga la gran Konami. Que haga sus productos para móvil, pero deje sus productos de PC. O sea, que trate de agarrar por todas las fuentes posibles, que es lo ideal, digamos, para una compañía de videojuegos. Será complicado quizá de mantener, pero te viene plata de varios lados, porque te compran los de PC, te compran los de consola, te compran los de móvil. WoW Mobile está para pre-register, por eso digo. Mira, la verdad ni idea, no tenía ni idea que World of Warcraft se podía poner para móvil. Me parece increíble. Me parece increíble, pero no, yo estoy un poquito más o menos desinformado con el tema de WoW porque como no lo consumo tanto porque me quedé atrás. O sea, un remaster de Diablo 2 para mobile te la creo y te lo compro. Sí, estaría bueno, pero ojo, también estaría bueno que lo pusieran para PC. Que hicieran un remaster. Estaría bueno que hicieran un remaster de Diablo 2, pero que portearan Diablo 2 y Diablo 1 a móvil. Eso estaría muy bueno. Que portearan los juegos clásicos a móvil. Quizá no StarCraft y esos porque ya son más complicados, pero Diablo estaría bueno. Diablo tiene como juego para poder jugarse en móvil. Es más, ya ha habido varios prototipos. Estaría bueno que hubiera uno oficial por Blizzard. Empieza en 2 minutos 48. Quiero estar atento porque no vas a hacer que nos mandemos la cagada de no estar atentos. Dios mío, como me estoy trabando. De que empiece la Blizzcon y no nos enteremos. Bueno, por ahora está tocando un DJ, así que van 2 minutos, va poquito, falta un poquito, así que bueno, cuando esté todo, vamos preparando. Suerte, ánimos y gracias por la transmisión. Gracias, Pokerreyes. Gracias. La verdad es mi primer stream, así que quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. La verdad, no quiero cagarla sin querer. Así que esperemos que sí, que vaya bien. Lo que me tiene muy cagado, y les confieso, va a sacar como Albion. Al principio solo era para PC, pero ahora lo sacaron para móvil. Espero que Diablo Inmortal móvil salga hoy. Mucho tiempo esperando. Sí, ojalá que salga. La verdad, ojalá que salga. Y que le vaya re bien a Diablo Inmortal, porque la verdad se lo merece. No, el hate para mí de Diablo Inmortal fue... o sea, se entiende la razón, se entendía en el momento, pero tampoco me parece tan merecido. Lo que tengo mucho miedo, eso sí, del stream es las partes esas que decían que iban a tener copyright a la música, que nos iban a avisar a los que hacíamos stream. Espero que no me caguen estos de Blizzard y me pongan en la parte de la pantalla, guacho, el copyright, te van a romper el... que te avisen por lo menos, porque yo estoy recagado con eso. Albion Online solo lo conozco por el meme, igual que Mafia City, tal cual. Tal cual. Yo el hate se lo ganó a pulso, pero eso lo hablamos en otro programa. No sé. Yo soy de los que cree que... O sea, entiendo la razón, entiendo el enojo en el momento que salió, pero para mí no lo compensa por el juego. Bueno, empieza en 28 segundos, gente. A la mierda. Vamos a empezar. En 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza la Blizzcon. That feeling of just knowing a game is right for you when you first lay eyes on it is such a great feeling. The thing that happens is you start to feel. Le subo un poco, se escucha bien. I'm thinking about it all the time, even in my sleep. Incluso a veces por una misma comunidad, te llegas a enamorar bastantísimo. I play video games because I love stories. Experiencing worlds that you can't experience as yourself. I guess video games allow me to be what I can't. It's fiction, but it's not.
and come home, log Le on subo, to le the subo. TV, and disappear into a different world. I'm a part of something bigger, a part of something beautiful. As an autistic person, video games give me a place where Ahora I sí. can be in a world that made sense to me. I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers, we would share the computer 1 hour at a time. 저는 제 와이프랑 게임을 가장 많이 해요. I'm really enjoying playing video games with my dad. My children. My little sister. That connection between video games, allowing us to converse with each other, added a lot to our relationship. Games like the World of Warcraft. Un poco más, perfecto. Subo un poco más. Never would have. I can honestly say I met some of my best friends through playing games. We have this connection that allows us to share our joys, to share our achievements, to share our growth. Dígame si le subo un poco más o ahí ya escuchan. I'm able to make myself proud. Killing heroic Blackhand back in Warlords of Draenor was one of my favorite memories. I managed to find that one hidden pylon with my one Mutalisk. We beat hardcore Inferno Diablo. I was able to hit gold in competitive in Overwatch. I had someone say, oh, I can't lose to a girl. Están hablando de sus experiencias. Matar a Diablo en niveles pesadilla, matar a un Mutalisk con rules de Mutaliscos, cosas así. Están explicando sus experiencias, ¿no? Gente de todas partes del mundo. Gente de Asia, América, de América del Sur, América del Norte, Europa, todos lados. Many years ago, I was doing a quest in Terracar Forest, and a lovely little mage came up and said, "Would you like a hand?" They helped me for the rest of the day. We've been married now for over a decade. Those video games filled a void. They filled the Gente que se casó gracias a Blizzard. Bien hecho ahí. plus community in my city. So when I was able to play a video game, I was able to start talking with people who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. When I was a teenager, my dad was diagnosed with ALS, and I looked to video games. Un muchacho que le diagnosticaron al padre no sé qué enfermedad, no terminé de entender, y muchos momentos, muchas cosas complicadas. Como ven, esto es lo hermoso obviamente que tienen los videojuegos que unen a la gente, ¿no? Y la verdad que eso es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Qué buen cosplay de Jaina, por Dios. Me caso con esa Jaina. Gracias por hacer banda, no sé qué cosa, lo sacaron enseguida. Perdón, ¿a qué le tenía que subir? Que me estuvieron explicando. A ver, disculpen que es el primer stream, yo se los digo, no. Welcome to BlizzCon Line, a celebration of 30 years of Blizzard communities and 30 years of Blizzard games. Los 30 años de Blizzard anunciados por su presidente. And last year maybe felt like one of the longest of all. But throughout the years of Blizzard Entertainment, from 1991 to today, many of us can associate certain games with milestones in our lives. Maybe you were a little kid the first time you played The Lost Vikings. Or in high school when you first played a Diablo game. Or maybe you met your partner while you were playing World of Warcraft. That's the awesome thing about video games. They give us experiences that are relevant to the times in our lives and experiences. Bueno, le voy a bajar un poquito al micro. Rápido, porque no quiero que se pierdan las cosas. Es que esto no sé cómo configurarlo bien. Espero que ahora sea mejor, que se escuche bien. Comfortable with a connection and a sense of belonging. And while many of us spent most of 2020 in our actual real-life homes, games became even more of a place to get away, to be free from outside concerns.
even if just for a little while. So, this is pretty weird. Usually, when we start BlizzCon, the opening call is to my favorite Warcraft faction, the Alliance. Anda, amargo. La My favorite alianza. faction, the Horde. I get confused. No, la horda, Usually, ¿qué la I'd be alianza? speaking to 40,000 of you in person. The Anaheim ¿Cuántos hay Convention viendo de la alianza? and millions of you Amargos, around the world. amargos, ¿cuántos hay? Usually, that Lo pongo en español, esperen, a ver si los subtítulos. nothing about the last year Ahí está. has been usual. The pandemic has been hard on everyone, and Ahí for tiene la many traducción. different reasons. But if there's one thing that the last year has taught us, it's that being apart physically doesn't stop us from moving forward. It doesn't stop us from connecting with our player friends around the world, diving in as warriors and heroes, and checking on each other as humans. It doesn't stop us from sharing our latest epic gaming story or celebrating those of others. Games continue to unite us. Now, to be honest, I wasn't sure how well Blizzard could work from home. There are thousands of people, all needing to work together in creating our universes, games, and experiences. Never has it felt more true that it takes a Blizzard to make a Blizzard game. And in 2020, it became clear that the magic of creating at Blizzard isn't just tied to a physical location. It's tied to the people who work here, and I continue to be so proud of each and every one of them. Thank you, Blizzard. We create these games and pour all of our energy and heart into them, but it is you, the Hay un Blizzard pequeño community, inconveniente que me estoy dando cuenta que tengo el logo puesto por debajo. Disculpen chicos porque les está tapando la traducción y eso no está bueno. Disculpen, en serio. No quería cagarla con esto. Vamos a ponerlo acá y listo. Blackwatch, Shimada, the Ahí está. heroes of Sanctuary and of the Storm. These next few days are for you, our Blizzard community. Ahora sí van a poder ver bien. Pero estuvo hablando de la pandemia, las cosas que pasaron, cómo se unieron por el tema de los videojuegos y así. Shadowlands and Classic. A ver, Shadowlands. I'm sure you're all burning in anticipation for that one. Hearthstone is getting back to its roots in a major way. We can't wait to show you how. We also have news for our Diablo community. Sí. Some of you were able to dip your toes into the depths of hell in the Diablo Immortal Technical Alpha. I really enjoyed seeing players embrace the multiplayer aspect of meeting in town. We can't wait for more of you to get your hands on it. So, it's only the beginning of the year, and already there is so much to look forward to, even though we can't yet be together in person. The Overwatch League will be kicking things off in spring, and we'll be Bueno, la watching Overwatch closely to League. see if the San Francisco Shock Esto, si a alguno le continue interesa, their championship puede obviamente ya saber cuándo inicia. Yo la verdad los eSports no los sigo demasiado. with the Arena World Championship and Mythic Dungeon International already in full swing in Shadowlands. StarCraft 2 and Warcraft 3 esports are going strong with our friends at the ESL Pro Tour. And qualifiers are already underway for the first online stop of the 2021 Hearthstone Masters Tour, with the first event taking place next month. But before we get too far ahead, let's take a look one last time to when times were a little simpler. In the early 1990s, the internet was a baby. CD sales had finally eclipsed cassette. Los CDs, yo los tengo. Diablo 2, Warcraft 3, StarCraft 1 y Brood War. Aunque se me perdió el disco de Brood War, lamentablemente. Que míos no eran de mi hermana. Voy a ser ahí justo.
Sega Genesis, En la Super DOS, Nintendo, la or Sega Mac PC. Genesis, tal cual. I personally was a master of config sys and auto exec bat. So many simple things in simple times. If only we could relive them. Oh, sí. Sí. The stage is set. No. El Rock and Roll Racing. Colección arcade, buenísimo. Buenísimo. Juegos clásicos de Blizzard, más antiguos que los que ya conocemos, Blackthorn, los vikingos. A mí me encantaba, la verdad, el de las carreras. Buenísimo. Era buenísimo. Bueno, eso está bastante bueno, la verdad. O sea, ya estaban los juegos clásicos, pero no... Era como que quizás complicado poder jugarlos. Creo que dijo que había música con copyright, ¿no? O no sé si... Es que no sé cómo te avisan. La verdad no tengo ni idea. No, porque decían que iban a avisar cuando iba a ver las cosas con copyright, pero... No sé cómo es que te avisarán. Yo estoy cagado por eso. Pero está bueno. Está bueno para PlayStation, Nintendo Switch, Xbox One. Está bien. The Blizzard Arcade Collection, featuring the Lost Vikings, Rock and Roll Racing, and Blackthorn. These are ports of the games just as you remember them, allowing you to relive the original experience of all three titles in 13 different languages, with a couple of quality of life upgrades. As an example, we include very modern, cutting-edge functionality that wasn't available in the early 90s, both saving and loading of games. And for those of you who purchased any Blizzard Digital Anniversary Bundle via Battle.net, you'll automatically receive the Blizzard Arcade Collection on PC today. Buenísimo, ya lo tengo. Now, buenísimo. ready to hear about some other video games? Let's hear what's next. Eso está bueno. Of Warcraft. A ver, novedades WoW. Las Shadowlands. Qué ganas que tengo de jugar WoW, madre de Dios. Quiero retomar todo. Hello, everyone. Thanks for joining us today. No matter where you are, World of Warcraft unites us all. Whether you're exploring the Shadowlands, Classic Azeroth, or another part of the Blizzard universe, I'm glad you could make it, because we've got a lot of good stuff to show you. But first, let's start with some Covenant pride. Kyrian, take flight. Nightfey, let the hunt begin. Necrolords, to war! Vinthir, let's party. The world has thrown a lot at us since the last BlizzCon, and the thing that's really kept everyone going on the WoW team has been connecting with all of you. The bonds we forge with our guilds and family and friends in WoW are powerful and real. As WoW enters its 16th year and Blizzard celebrates its 30th anniversary, we're so grateful to have the most dedicated and friendly communities in gaming. Let's recap the events in Azeroth. In WoW Classic, we fought an endless battle for South Shore and Tauren Mill. We banded together to open the gates of Ahn'Qiraj and joined forces to take down Kel'Thuzad in his floating citadel of Naxxramas. In Shadowlands, bueno, acá obviamente están haciendo todo un recuento. Brought on by Sire Denathrius, master of the Vinthir and traitor to the Pantheon of Death. We survived the halls of Torghast and crafted legendary gear in our efforts to expel Denathrius from his castle lair. But innocent souls are still wrongfully being sent to the Maw. They face an eternity of torment, and heroes like Anduin remain chained in its depths. The jailer continues to grow in power. He's preparing to break free from the Maw and complete his plan to unmake the entire Warcraft universe. And Sylvanas,
You may be wondering what she's been up to all this time. Today, we're excited to unveil our first major content update for Shadowlands, Chains of Domination. Cadenas de dominación, Shadowlands. ¿No te das cuenta? ¿No ves que no eres más que un arma para lograr sus fines? ¡Basta! Únete a la causa o te obligaremos. Ahora mismo tienes todo el poder. Decídete, Sylvanas Brisa Veloz. A pesar de nuestros esfuerzos, las fauces siguen creciendo. ¿Y si la traición de Denatrius es irreparable? El prelado ha desaparecido y Bastión no puede salvar las tierras sombrías solo. Esto no debería ser así. Quizá la reina del invierno podría... Arconte. Un alma viva solicita audiencia. ¿Un mortal? Un rey. Hasta donde sabemos, ha dedicado su vida a luchar por la justicia. Daría cualquier cosa por servir a su pueblo. Y su corazón es puro. Muy bien. Que se aproxime. Qué buena escena, Uther acercándose y pensando que era Arthas. Acércate. Impresionante. Mis ascendidos me han hablado de ti. El rey prisionero en las fauces. Esa cárcel no podía contenerme. ¿Por qué has venido a Bastión? Tienes una llave. Te necesito. Tú. Te ordeno que liberes esta alma. No. Lo he esclavizado. Como tú intentaste esclavizar a tu propio hermano. Al carajo el Arconte. El Arconte creo que se llamaba, ¿no? El recipiente ha cumplido con su deber perfectamente. Quedan 3 llaves. Entonces verán que no se puede encadenar a la muerte. Dale, Sylvanas, traicionalo al viejo choto ese, ¿quién lo quiere? Y la alianza, dejen de enviar rubios paladines a lugares de la muerte que terminan corrompidos, loco. Al menos los orcos tienen un poco más de control, che. So intense. I know you probably have a lot of questions about what you just saw and what it means for the next stage of your Shadowlands journey. Later today, my teammates Ian and Jeremy will be telling you more about Chains of Domination in our Shadowlands update. Están mostrando de Shadowlands. Ya mostraron de Shadowlands, mostraron un arcade de juegos Blizzard clásicos. Así que disculpen si no estoy muy atento a todos sus comentarios, perdón, porque quiero estar atento a lo que pasa para hacer reacciones y todo. Después los leeré a todos con tiempo, porque estoy con la pantalla enfrente y con el celular tratando de ver lo que comentan. Bueno, una organización benéfica siempre viene bien. Or not. And to make this a fun challenge, if we reach a stretch goal,
everyone gets a second pet too. And here they are. The first pet is Bananas, literally. He was originally available to a select few back in Burning Crusade era, so we're excited to give everyone a chance to adopt him. And if we reach our stretch goal, you'll also get Daisy the Sloth. She's an all-new pet who'll hang around your neck when you need a hug. Your donations during this campaign will go to support the medical humanitarian organization Doctors Without Borders. Ya están hablando del WoW. Ya mostraron un pequeño tráiler de lo que está pasando. They're an amazing group doing important work around the world. We're grateful to have such a generous community, and we hope you'll help support this worthy cause. We'll be sharing the details about the Charity Pet Program on the World of Warcraft website soon. So we've talked quite a bit about Shadowlands. Classic players, now it's your turn. It's my pleasure to hand off to my teammate, Holly Longdale. She's a longtime WoW player, a veteran MMO developer, and she's going to tell us what's in store for WoW Classic. Hi, everybody. First, I'd like to thank all of you who have ever been part of the WoW community over the years. You know, online worlds like WoW have been a huge part of our lives for decades now. As a dedicated MMO fan and a developer myself, I remember hearing that Blizzard was going to be making their own MMO. And I thought, well, I guess I'll check out that beta. And sure, we all call the game WoW, but really, wow. I could not believe I got bit by the MMO bug again. I was so excited to be able to make a Night Elf Hunter and be like that famous Dark Elf Ranger from the books that I loved. I have to tell you, Azeroth was, and still is, a place I love to live. Since last year, I've had the great honor to work alongside the WoW Classic team to bring these nostalgic experiences back to life for longtime fans and a whole new generation of players. As a fan myself, I've had so much fun in WoW. From the simple things El evento like creo que dura 2 horas, creo que duraba, una cosa así. From Teldrassil to Si no me Ironforge, equivoco. all the way to the absolutely staggering, like when I jumped blindly through the Dark Portal and was running through Hellfire Peninsula, heard this terrifying noise, and then saw the Fell Reaver. Biggest roamer I had ever seen, and I was very glad I had feigned death in that moment. And that's the thing about WoW. These stories and experiences we all share keep us coming back time after time. With that said, I'm super excited to be able to share with you where our adventures are taking us next. Osáis adentraros en mi reino. ¡La aplasta! Tu codicia te ha llevado a este final. Tomad mi sangre y atragantaos con ella. Muerte para los intrusos. Pondré vuestro mundo cabeza abajo.
Y lo tuyo, Illidan. ¿Estáis preparados? Brings back so many memories, right? Like exploring the fungal forests of Zangarmarsh, or being awestruck at the chaotic magic alive. Sí, la verdad, WoW Classic tiene muy poco. Muy poco, está bajado bastante los gráficos, no. Tendrían que mejorarlo. Eso es cierto. Necesito una mejora gráfica. Gathering all your friends to fight Illidan at the top of the Black Temple. I can't wait to relive it all with you. Paciencia, ya tendremos de Diablo, ya hablarán. Por ahora tienen que hablar del favorito. We've also learned when to keep things just as they were and where we all might be open to some changes. We're bringing all these lessons into Burning Crusade Classic, with our primary goal to bring back the same feeling you had when you faced the Fel Reaver for the first time, or when you were digging through piles of Felhound poop. Of course, we can't get this right without you, our incredible community. Soon, you'll be able to revisit Outland yourself when beta starts and tell us what you think. Later, all WoW Classic players are going to be presented with a meaningful choice for each one of your beloved characters. Do you want to move on into Burning Crusade Classic? Or para mí World of Warcraft, más que motor gráfico, a mí me gustaría que cambiaran la jugabilidad. Es mucho más complicado, pero me gustaría que fuera más tipo como The Witcher, como Dark Souls, como esos juegos que son más en el momento, no sé cómo explicarles en este momento, pero que son más como directos de acción, no de tanto de seleccionar el bicho y que tu personaje vaya haciendo cosas. Me gustaría mucho, pero claro, tenés que remakear mucho. Hearthstone. Me encantan los artworks de Hearthstone, la verdad se pasan. Greetings. We're truly excited to share with you everything that's coming to Hearthstone this year. But first, let's take a quick look back at the year of the Phoenix. We added our first new class, the Demon Hunter, and ventured into the ruthless Outlands. Then we went to Skullman's Academy and got to explore dual class cards and their powerful synergies. And with our third expansion of the year, we brought you Hearthstone's biggest update ever, alongside the menacing old gods in Madness at the Dark Moon Fair. We launched a brand new game mode, Duels, that saw more than 10 million matches on its first day. We also introduced our long-awaited achievement system and made a significant overhaul to the rewards and progression within the game. Now, it's time to say farewell to the Year of the Phoenix and see what's in store for Hearthstone this year. Welcome to the Year of the Griffin. Over the last couple of years, we've made big changes to Hearthstone. Throughout the Year of the Griffin, we want to keep delivering fun, new experiences and make sure that the tens of millions of you playing Hearthstone. El evento dura como 2 horas, si no me equivoco. Para los que estén preguntando, dura 2 horas. No sé si un poquito más. No tengo muy justo como es. The core set replaces the old basic and classic sets with a collection of 235 cards made up of some of the best. 235 cartas. ¿Cuánto sale? Denme. Quiero pagar. Quiero darles plata. Is that it's entirely free. So, there's never been a better time to get into Hearthstone. Here are 3 of Hearthstone's 2 horas y media dura el evento, ahí pusieron, o 2 horas también, como dije yo. For modern day Hearthstone. Ysera the Dreamer. You'll finally receive her full arsenal of dream cards. Ojalá anunciaran un StarCraft 3, sería buenísimo. La verdad que anunciaran un StarCraft 3. Pero no sé, Powerful late game play. Worthy of the aspect of magic. And finally, everyone's favorite
Black Dragon. Deathwing. He's still as destructive as ever, but timed correctly, he won't leave you empty-handed. We'll also be launching a brand new format, Classic, where you can play Hearthstone as it was when it first launched. The Classic format will be fully supported, complete with ranks and rewards. Estoy totalmente de acuerdo, Diego. WoW necesita cambiar la fórmula de batalla. Por lo menos la de batalla. Yo gráfico no me calienta que los juegos tengan gráficos antiguos, pero sí que tengan jugabilidades antiguas. Eso me calienta un montón. Y WoW, la verdad, lamentablemente en mecánica jugable se siente muy... Para un héroe de la Horda, todos los caminos conducen al cruce. Has venido en busca de aventura, pero los baldíos te pondrán a prueba. Tu hacha debe estar afilada. Tu mente despierta. Y tu corazón debe ser poderoso. Fuerza y honor. Esto es lo que somos. Muy bien. Otro paquete para limpiar nuestra billetera, decir, tome, señor Blizzard, todo mi dinero, deme cartas, no necesito explicaciones, deme cartas. ¿Dónde tengo que pagar? One-time war chief that embodies the honor, loyalty, and spirituality of the Horde. Shadowhunter Vol'jin. Aguante Vol'jin is a Vol'jin. neutral legendary that allows you to either bolster your own board or weaken that of your opponents. And to celebrate the announcement of Forged in the Barrens, this card is available for free for everyone later today. So log into Hearthstone and claim your free copy of Shadowhunter Vol'jin. And as a bonus, we're also giving away the brand new 30 Years of Blizzard card back. Next, we have another hero of the Horde who is making his first appearance in Hearthstone. The legendary Blade Master, Samuro. Qué featuring genio. the new keyword Frenzy. Frenzy activates the first time a minion takes damage and survives. In Samuro's case, this can be used to clear your opponent's board. Heroes of the Horde, like Samuro, are famous for their combat prowess, but others, like Thrall, are known for their powerful elemental magic. Take a look at this new shaman spell, Chain Lightning. Chain Lightning is a spell in a new cycle of cards that rank up and become more powerful when you have 5 and 10 mana, ensuring that they're always useful at every stage in the game. You'll also notice that they're categorized as nature spells. With Forged in the Barrens, we'll be permanently introducing spell schools across the entire game, which enables a whole host of exciting new strategies. And don't worry, members of the Alliance will be featuring some of your most beloved heroes and locales later this year. But what I love most about the Warcraft universe is its amazing characters. And our final announcement is our most ambitious addition to Hearthstone yet. It introduces a brand new way to play with your favorite heroes. Hearthstone Mercenaries. Mercenaries features strategic RPG gameplay, where you build teams consisting of some of the most iconic heroes and villains from the Warcraft universe, including timeless characters like the infamous Sylvanas Windrunner, and Ragnaros, the elemental lord of fire. You can also expect to see some of Hearthstone's fan favorites, like the unstoppable Devilsaur,
King Crush, and the ever-growing Gruul the Dragon Slayer. You'll lead them in battle through highly replayable roguelike missions, where the map is randomly generated every time you play, and each node represents a unique challenge for your team to take on. Your heroes gain levels, new abilities, equipment, and can even evolve into more powerful versions of themselves. We're thrilled to finally show you Hearthstone Mercenaries. It is scheduled to launch later this year, and we'll have more to share with you down the road. Everything you've seen today is just a taste of what's coming in the Year of the Griffin. So don't forget to tune in to our deep dive panel after the opening ceremony, where we'll share more details on the core set, the new classic format, Forged in the Barrens, and our plans for Battlegrounds and Duels, as well as our upcoming single-player content. I want to thank the team for their amazing work. And on behalf of all of us at Hearthstone, we want to thank the many millions of you who play our game. Your dedication and support is what drives us to make awesome updates and pursue ambitious and fun ideas. We can't wait to kick off the Year of the Griffin with all of you, and we hope to see you in the game soon. Next up, you'll get an update on all things Diablo. Vamos, Diablo. Lo que todos estábamos esperando. Hey everyone, thank you very much for joining us. I am so excited to kick off the Diablo segment of our show, and I am honored to be here on behalf of all of our Diablo teams to share the news and updates we have in store for you today. We've got a lot of Diablo to cover, and I hope you'll agree with me that it's a great time to be a member of this Dale, community. Lucho, mostrame All right, let's kick things off with la Diablo nueva 4. clase. Dale, dale, We first Luchito. shared our Yo sé que game me la with estás you during guardando. Blizzcon of 2019, and we've been truly humbled by your response. We've kept in touch through quarterly updates and sincerely appreciate the thoughts and valuable feedback you've provided as we unveil more Yo and tengo more of the casi game todas los share informes in its trimestrales. Si quieren verlos en el canal, los tengo todos. Diablo belongs to Salvo you uno, as much as it que belongs no lo to pude us. hacer. Most recently, we teased an update to our campfire screen, and savvy fans, of course, understood that we meant more than just the character lighting and fire visual effects. That's right. Today, we're happy to announce a brave new soul joining the barbarian, the sorcerer, and the druid on this dangerous journey back to Sanctuary. A class is one of the most exciting things you can announce in a Diablo game. This one is especially exciting to me, as it's a re-envisioning of one of the first classes La ever arpía. appear in the series. La arpía. Let's have a look. Tus plegarias no son en vano. Ten por seguro que son oídas. Hay justicia en la luz, pero hay que ser paciente. Vamos, reza conmigo. Que Akarat me guíe y me proteja. Que Akarat me guíe y me proteja. Que guarde mi alma Que guarde mi alma y le conceda perdón. y le conceda perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? No, es el momento. Quiero confesarme. Porque he pecado. Era una ladrona que robaba a los más afortunados. La arpía. Las orejas se robaba. Y hallé mi vocación en las sombras. Lo llaman asesinato. Yo lo llamo trabajo bien hecho. ¡Para! ¡Para! ¡Basta! Soy una ladrona.
Una hereje. Una asesina, padre. ¿Me salvará Karat? Te burlas de la luz. Pero esos monstruos eran una plaga para mi rebaño. ¿Y tú? Tú has respondido a sus plegarias. De acuerdo, entonces. Estás en deuda conmigo. El nombre que buscas es... Eres una bendición de los cielos. Cielos. Créeme, padre. No me han enviado los cielos. Genial. La arpía de Diablo 1, buenísimo. Que sí, sé que es pícaro, pero es la arpía de Diablo 1. Genial. Hermoso. Miren cómo reparte hostias. Qué genial. Qué genialidad. Una genialidad. Bueno, gente, ya saben qué vamos a hacer cuando juguemos el lore de Diablo 4, ¿eh? La lluvia de flechas, qué bestialidad. Andariel era esa. Nada, genial. Qué genialidad. The sound of that ear getting pierced by the hook is so brutal. I feel like it's gonna haunt Sí, me for sí. a long time. I've been a huge fan of the Rogue ever since the original Diablo. Even seeing them come back as NPCs and mercenaries in Diablo 2's Rogue Encampment served as a great bridge between the games. Esto significará un regreso de Cuervo Sangriento. Está Andariel. Yo lo dejo ahí. But also what some of the other rogues in the world of Sanctuary might look like. The mantra for Diablo 4 has been customization first, and the Rogue takes this to a whole new level. From the beginning, the Rogue has been an incredibly flexible class, able to adapt to any situation. Our goal is to let you create the kind of Rogue that you want to play. Whether it's an unrivaled archer modeled after the original Sisterhood, or a cloak and dagger rogue from the darkest Decime que puedo hacer un alleys of híbrido. Quiero In hacer un Diablo híbrido. 4, you will have the freedom to create the rogue that you imagine by customizing the looks, the background, and the playstyle of your character. Please stick around for our segment later today, where I'll be joined by other members of the Diablo 4 team to share a closer look at the rogue class, as well as some of the open world gameplay that we're bringing to the game. Olvídate, vamos a entrar Summer ahí. ears are not just for show. No son de Diablo adorno. 4 is not the only Diablo game we're talking about today. If you're looking for an authentic Diablo experience on mobile, we've got you covered. Diablo Immortal has everything you'd expect from a AAA action RPG. From the visceral combat and epic loot to an all-new story, bridging the gap between the events of Diablo 2 and Diablo 3. Later today, you can join the Immortal team, where they'll talk about some of the things they've learned from their recent alpha test and what's next for the game. But that's still not all. We have one last bit of very exciting Diablo news to cover. When you hear us talk about the classes, the items, or the stories of the early Diablo games, you may have picked up on the absolute reverent tone we reserve for that golden era of Diablo. Maybe you share that love of the classics, and just hearing us talk about them makes you want to take on Mephisto or Baal one more time. Or maybe even for the first time. After all,
Some of our favorite moments happened a long time ago, and not just in Sanctuary years. If so, we have a special surprise for you today. Let's check it out. ¿Cómo es que no fue culpa tuya? No. Vagabundo. Ya sabes lo que busco, María. Inaceptable. Mira lo que han hecho. ¡Sí! ¡Diablo! La puerta está lista. Aunque esta puede ser nuestra hora más tenebrosa, también puede ser tu momento de mayor gloria. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Mira lo que es eso! ¡Miren lo que es eso! ¡Madre de Dios! ¡Qué puta genialidad! ¡Mira lo que es ese remaster! No. Con Diablo se están zarpando. Con Diablo se están zarpando. Mirá lo que son esos escenarios. Empecé y en consola. Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. ¡Qué genialidad! ¡Vamos, la puta madre! ¡Qué genialidad! After more than 20 years, the Dark Wanderer has returned. And once again, he travels east. Always east. Diablo 2 is a landmark game to Blizzard. Viaja con el personaje más estúpido del mundo, Marius. HD remaster of both the original game and the expansion, Lord of Destruction. It takes the 2D sprite-based classic that we love and brings it into the present in 3D, utilizing up-to-date graphical rendering and lighting technologies. It also includes modernizing all 27 minutes of cinematics, recreated shot for shot with the explicit intention of preserving both the look ¡Qué and the genial! pacing of the original. No, que con Diablo se están pasando estos tipos, Con Diablo se están pasando. Dijeron, 2018 les dimos mierda. Ustedes quieren bueno, tomen bueno. Now, it's funny to think that some of you weren't even born when D2 was released, which makes it all the more important that we deliver an authentic experience wherever you play. We want everyone to relive their memories or experience the game for the very first time on their platform of choice. And so we're excited to bring. Hay alguien en los comentarios que estuvo hablando de unas cosas, unas vacas, no sé qué nivel habrá jugado, pero ese nivel no existe, No existe. Vacas, Diablo. ¿Qué estás flasheando? Te equivocaste de juego, capo. Exactly as you remember, and enjoy the game in its original 2D form, much like we did with StarCraft Remastered. Obviously, there's a lot to talk about. Later today, Diablo speedrunner Mr. Llama will host a roundtable with members of the development team. Aguante Mr. Llama. Para los que no conozcan, Mr. Llama es un tipo que juega un montón Diablo 2. Es un speedrunner de Diablo 2. Me encanta. Un speedrunner que me encanta. Diablo 2 Resurrected, to Burning Crusade Classic, to the Blizzard Arcade Collection. It's a whole lot of looking back, Blizzard. And in addition to what we'll be talking about during the show, we can't Se está wait to trabando. tell you even more about our plans over the course of this year and beyond. If you had asked us 30 years ago what gaming would look like today, none of us could have predicted the current Blizzard lineup of games. The advances in technology are one thing, but it's really what those advances have enabled that's even more incredible.
if you think about the people who play games and the communities that have grown up around them, the way people can connect instantly, no matter where they are in the world, the way people are increasingly able to express their identity and celebrate who they are. Hay un par de mentirosos ahí en los comentarios que están hablando un nivel de las vacas. Ese nivel no existe, no dejen que les mientan. Todos unos mentirosos esos. Esos son de los que... No. Mentira, mentira. Y encima se me traba el video, la que lo parió. A ver. Encima se está trabando todo. Ven, por mentir traban la grabación. Dejen de mentir, no hay nivel de las vacas. Es un invento eso. Through their favorite games, communities, and platforms. The explosion of things like streaming, cosplay, and esports. It would have been hard to imagine any of that 30 years ago. And at Blizzard, that is what excites us about the next 30 years. There is so much that we're working on. And some of it you already know about. The rest, we look forward to talking to you about it when the time is right. Just like the real world, the worlds of Warcraft, Diablo, StarCraft, Heroes of the Storm, Overwatch, and Hearthstone are diverse, expansive, and mentira, Hearthstone y Warcraft no son diversos, es el mismo mundo. No mientas. Estás como los que dicen que existe un nivel de las vacas en Diablo. Estás loco. And we aspire to continue to lead on priorities like accessibility and toxicity control, and to continue supporting causes that have a positive impact on the real world. We want to continue to bring those same feelings of joy and achievement that we all felt when we first defeated the Lich King, or beat Diablo on hardcore mode. Because when we geek out on those experiences with others, we can't help but see the similarities between us and feel what's possible when we play together. Of course, there are new Blizzard worlds that we haven't visited quite yet. And when we do finally unveil those games and experiences, our hope is that you will see in them what we do. That no matter who you are or where you're from, they are spaces where you can create new stories, forge new friendships, and make memories worthy of lasting a lifetime. And through it all, our mission statement of being dedicated to creating the most epic entertainment experiences ever, along with our core values, led by gameplay first, will continue to guide our way. So on behalf of everyone at Blizzard, thank you for being on this journey. For me personally, it is the honor of my professional life to serve you, and the honor of all of us at Blizzard to be the caretakers of the worlds that you play in. We are so excited for what's to come this year, next year, and the next 30 years. Now, what's coming next for the show? Well, it depends on where you watch. For those of you looking for an update on Overwatch, check out the behind-the-scenes look into the development of Overwatch 2 over on their dedicated channel right after the conclusion of opening ceremony. There, you'll hear about Overwatch 2, new content, new features, including new maps, hero missions, talent trees, and more of what we think will make Overwatch 2 a unique gameplay experience. For World of Warcraft, Diablo, and Hearthstone, you'll get a closer look on their respective channels. And on the dedicated strategy channel, some StarCraft legends will be going head-to-head in epic competition. Once again, welcome to BlizzCon Line. Be good to one another. Welcome home. Before we kick things off, here's a little something from a previous BlizzCon headliner. Hey, thanks for having us. We're Metallica. Thanks for having us at BlizzCon. No. Ustedes acá no suenan, Ustedes acá no suenan.
Ustedes acá no suenan porque me fulminan el copyright, muchachos, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a aprovechar y vamos a poner nuevamente esto como estaba. Vamos a poner, quiero ver los comentarios. Como... A ver si se ve bien. Si pueden ver todos los comentarios. Ahora... no, ya lo muteé. Por suerte lo muteé. O sea, no. Con cuidado porque con eso no se jode. Menos mal que te lo avisan. Así que yo ya lo saqué. Además, vamos a poner la música. Voy a poner a la concha de su madre la música. No sé si se escuchará muy fuerte. Ustedes díganme. Pero el nivel de las vacas, no. Dejen de mentir, loco. Están a full con eso. Ustedes eran los que se creían todos los mitos, eso, como que había un Mew detrás de un camión, todas esas cosas mentirosas. No. El mundo de las vacas no existe. No existe ese mundo. Es una mentira, no les crean. ¿Cuántos días de Blizzcon son? Son 2, hoy y mañana. Así que, bueno. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Viva las vacas, siguen ahí. Ahí está la prueba. Bueno. Voy a ver cuántos somos, porque no tengo ni idea de cuántos somos. 444. ¡Qué bestialidad! Por favor, si pueden darle like todos, que me ayudaría un montón que le dieran like. Porque la verdad es impresionante la cantidad de gente que me está viendo. También si se pueden suscribir al canal, se los agradecería porque sumaría mucho. Recuerden que la Blizzcon la vamos a tener toda entera. La vamos a tener hoy y mañana también voy a hacer la grabación. Así que no se preocupen, voy a hacer la transmisión, mejor dicho. Pero qué impresionante, Diablo, la puta que lo parió. Qué genialidad. Qué genialidad de trailers, de cosas, las referencias a las orejas. Nada, era genial. Sí, van a seguir hablando de Diablo. Dijeron que van a seguir hablando de Diablo en el tema de... ¿cómo se dice? En el... Lo de la Rogue. No, todavía no acabó. Todavía falta. Yo la voy a streamear toda. Las cosas. Sé que no voy a poder tocar todo. Voy a tocar seguramente lo de Overwatch y lo de Diablo. Porque World of Warcraft, eso no sé si me llegará. Porque como son en simultáneo, tenemos que elegir. Igual ustedes pueden entrar en la Blizzcon, que es gratis, no hace falta nada. Y pongan lo que ustedes quieran. Estamos mostrando Diablo, pero ustedes pueden ver lo de Warcraft sin problema. ¿Eres fan de Diablo 2 seguro? Sí, soy fan de Diablo 2. Soy fan desde... Es más, el primer juego que jugué fue Diablo 2. Desde que tenía 8 o 9 años, una cosa así. He llorado por Diablo, dice Carlos. Es una genialidad. No es fan de Diablo 2 porque dices que no existe el nivel de las vacas. Pero... John. ¿Cómo es eso del nivel de las vacas? ¿Qué es eso del nivel de las vacas? Yo conozco a Marius, a Andariel, al vagabundo, nada que tenga que ver con vacas. No. Eso de las vacas, no sé. Googlean en directo. Pero ¿por qué voy a googlear si... Claro, ustedes me dicen googleé el nivel de las vacas. Pero... o sea, en internet es todo mentira lo que te muestran. Te saltan con que la tierra es plana. Y después te vienen con que hay con que hay un nivel de las vacas. Va madera. Una mentira atroz. Bueno, sigue tocando Metallica, Por ahora Metallica sigue tocando. Vamos a ver Diablo, si muestran algo. No, todavía ni está lo de Diablo, así que tenemos que esperar a que... está lo de la Blizzcon, pero están con otras cosas, no están mostrando nada interesante.
Así que bueno, Vacas 2 remasterizado. Ponlo en YouTube. A ver, que se está llenando de gente. Y hay algunos que están tirando... No es mentira. A ver, porque todavía se lo creen. Síganle el juego. No. Síganle el juego. Está en YouTube, muchachito. Y... es más, te voy a quitar. Esto es lo malo de no tener gente. Pero bueno, voy a tener que ir quitando algunos que están... De Overwatch no hablaron, de Overwatch no hablaron. La verdad que... Pero ustedes me dicen que lo ponga, pero no está mostrando... Está mostrando cosas de Carbot. ¿Ustedes quieren verlo? Ustedes quieren verlo porque yo quiero esperar a ver si muestran algo más importante. Me interesa más ver qué están mostrando. Ya viene Overwatch, entonces lo pongo. Si ya viene Overwatch, lo pongo. Entonces. Es mentira eso del nivel de las vacas. Vean, están mostrando lo de Carbot. Es genial lo de Carbot. Dios mío, qué gran creación. Dios mío. Siendo mentiroso. Ay, muchacho. Es que, a ver, porque yo no sé si hasta qué punto me están tomando para el pelo a mí también. O, a ver, la voy a explicar. Lo de las vacas. En Diablo 3 hay un nivel que es como el nivel de las vacas. Existe el nivel de las vacas, para que quede claro. Es que tengo que explicar porque no entienden el chiste. Existe el nivel de las vacas. Pero después en el Diablo 3 hay una cosa que lo muestran como que no existe, ¿no? Como que no existiera, como si fuese una cosa oculta, como diciendo el nivel de las vacas, que es eso. Es más, hasta los mismos de Diablo se cagan de la risa con eso. Pero yo, por si no entienden el chiste, porque hay algunos que se están ofendiendo, no sé si se ofenden en joda como lo que estoy haciendo yo en joda o se ofenden en serio. Pero existe el nivel de las vacas. Pasa que yo tenía que hacer la joda porque es así. Ay, mamma mía. Te vayas a llenar de dislike por no saber lo del mundo de la vaca, Si no saben seguir la joda, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es joda lo del tema del nivel de las vacas, no se lo tomen en serio. Yo lo hago porque lo dicen así. Es increíble. Lo colocó Blizzard por los fans, sí, porque era... no sé si nos surgió todo del tema de Diablo 1, porque habían como un grupo de vacas y no sé si no decían que era como un mito. Yo soy más joven que eso, no jugué Diablo 1. Pero creo que decían como que había un rumor de las vacas, no sé cómo es. Y de ahí salió. Es así. De ahí salió lo de las vacas. Ahora sí acepta, sí, que era todo joda, Dante, era todo joda. Es que el mismo Blizzard hace esas jodas del nivel de las vacas que no existe. O sea... sí, era un mito de Diablo 1. Pasa que yo soy más joven, yo jugué Diablo 2. Jugué Diablo 1, pero después no sé cómo era esa época de los rumores, así. Casi comienza a correr sangre. Sí, vengan, que uno a uno, a ver cuántas orejas, a ver quién le saca más oreja al otro. Hacemos un todo versus todo, a ver quién le arranca más orejas a todo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Pero la verdad, impresionante. Lo de Diablo me encantó. Y ahora vamos a ver qué onda lo de Overwatch.
seguimos en las transmisiones. A ver, déjenme que me fije un poquito. Están hablando de Diablo. A ver, de Overwatch, si están hablando. Están mostrando un par de cosas. Decidan ustedes rápido, ¿qué quieren? No, ya no toca más, Metallica. ¿Cómo se entra? Tenés que buscar Blizzcon. Busca Blizzcon en el navegador y te va a salir. Ahora pongo lo de Diablo, gente, yo voy a poner lo de Diablo. Voy a aprovechar. Exacto, está empezando lo de Diablo, así que voy a aprovechar y voy a mostrar lo de Diablo, gente. Vamos a parar esto. Muy bien. Y ahora sí. Ever since we announced Diablo 4 at last BlizzCon 2019, we've been sharing updates with you guys through our blog, whether it's items, skills, zones, even user interface updates, and you guys seem to have really enjoyed that. Today, to mark the special occasion of BlizzCon Line on Blizzard's 30th anniversary, rather than doing a blog, we're actually going to share lots of video, introduce a new class like we saw in opening ceremonies, and also cover some open world topics, including mounts, camps, and PvP. Yeah, this is like the ultimate blog post, right? We get to actually hand deliver it. This is the dream. Inglés. No, porque es en el momento. Lamentablemente, esto vamos a Just in tener case some of you que guys missed it escucharlo during opening atentos. ceremony, let's take another look at the Rogue Announce video. Bueno, acá muestra nuevamente lo de la Rogue. Para los que se quedaron ahí sin verlo, lo muestro de vuelta. There is justice within the light, but you have to be patient. Now, pray with me. May Akarat guide and protect me. May Akarat guide and protect me. May he shepherd my soul May he shepherd my soul and grant it mercy. And granted mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief who stole from those more fortunate. I strayed from your light and found my trade in the shadows. They call it murder. I say, job well done. I am a thief, a heretic, a murderer, Father. Will Akarat save me? You mock our light. But those monsters were a scourge upon my flock. And you were the answer to their prayers. Then we are settled, and you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens? I assure you, Father, the heavens didn't send me. Qué genialidad es este tráiler, por Dios. Qué genialidad volver a tener a la arpía. La verdad, buenísimo.
encima miren cómo... Nada, revienta. Y ahí Andariel es buenísimo. Yo quiero que vuelva Cuervo Sangriento. Quiero que vuelva. Wow, I love that ending. There's two things. There's the rain of arrows off the mount for the win, and then when that guy takes the ear and he stretches it onto that hook right at the end, it's like, oh. Lástima que no la tenemos traducido. Voy a tener que prestar la atención frente a lo que están diciendo. Kill other players went. Now you know there's some creepy guy in a church collecting ears and putting them in a box. Just what we always thought. No spoilers, but we're going to be hearing a little bit more about World PvP a little bit later in the segment, but ears are definitely making a comeback. But let's go back to the class, because there's just nothing more exciting to be able to introduce to a Diablo game than another class for players to check out. Yeah, this is a pretty cool thing. We don't get to do this very often, right? I think it was you that said that, John. There's always room around the campfire. There's always a little room. We had kind of like very core archetypes to begin with. The brute strength of the barbarian, the arcane knowledge of the sorceress, kind of a return of a shape-shifting classic with the druid. No RPG lineup is complete without that dexterity class that's kind of like defeating enemies with finesse, with speed. And we kept coming back to just the idea of bringing it to the godfather of all dexterity-based archetypes, the rogue that we saw in Diablo 1. I mean, you gotta be excited to have the rogue back. I mean, I know that like when we were exploring different classes, like you talked about some of your experience with Diablo 1, right? Oh, for sure. So one of the things that's super cool is like the rogue was always able to adapt their playstyle. So fans of Diablo 1, Diablo 2 rogues will be able to create very archetypical rogues, starting with the weapon selection. On the melee weapon side, rogues can use swords and daggers. Esto está muy as bueno. well as bows and crossbows on the ranged side. Porque puedes hacerla de just rango o those melee. Sort of dagger attacks mixed with bow espero attacks. Que se puedan hacer híbridos. A mí me encanta hacerlos híbridos. With all the classes having this real strong identity as far as the animations and what they do. You think about the druid and shapeshifting, or the barbarian with sort of his leap attacks. There's just all these great things that you discover with the rogue that you can't really do with other classes. I love that you can start cosmetically from such a iconic place where you're wearing the red armor, you kind of look like part of the sisterhood of the Sightless Eye from the original games. You can maybe even add some tattoos into the mix, some scars, make that rogue your own. Or if your fantasy of the rogue is a more traditional RPG outlaw, you're definitely able to create that and put on your Siempre en el RPG, en todo RPG que juego, que me dan libertades, yo me hago personajes the character con customization, armas, you kind of mentioned it, being able to craft that, the class of your dreams or your nightmares. It was a feature that I was honestly super nervous about when we started, because we never had this in a Diablo game. But seeing where it is now, it's one of those things that like I'm super excited about with where we're at. There's just a lot of creativity and fun looks, and you can be that tattooed criminal outlaw, or you can be a more noble looking kind of sort of like thief with good morals. Well, one of the things that we kind of kept running with beyond just the cosmetics was customization. We had this niche to fill in the class lineup that spoke to the finesse player, to the dexterity player, and just that everyone's idea of what that could be was a little bit different, whether it leaned more on range or melee. But we took that a little bit of a step further. We really wanted to have each class in our game have that one thing that makes you go like, that's bullshit when you see a player use it, and then makes you want to re-roll that class because no other class gets it. For the rogue, it's the class specialization. The 3 specializations are combo points, Shadow Realm, and exploit weakness. Tiene tres habilidades distintas, tres estilos de habilidades distintas. Si no me equivoco lo que dije. Reino de las Sombras, algo de explotar debilidad, y la otra que I love the idea of exploit weakness. The way it works is during some of the enemy attacks,
players will see an icon flash over the enemy's head, during which time they will get to retaliate with much more damage than an ordinary attack. If you're quick on the draw, this is the specialization for you. I'm just like a little bit skill capped there, and you know, like every time I try to make it work, I'm just a little bit shy of the skill level that's required for that. It's almost like you're a surgeon, and it requires a really strong ability to assess what's happening all around you. My personal favorite is the combo point specialization. As you might expect, this ability lets you build multiple combo points, which enhance your spender's effectiveness in combat. It basically, you just like get into this rhythm of combat of like 3 builders to a spender, lets you build up these big moments. It almost makes like a rhythm game out of combat, which I really enjoy. And the way the class specializations work is you will work with one of the world groups of rogues around the world in Sanctuary that you will find and do class-specific quests that no other class can do, whether it's the Sisterhood of the Sightless Eye, the remnants of that order that you choose to work with, or the mercenaries of Kyrgyzstan, or the outlaw smugglers of the swamps of Hawazar, depending maybe on what speaks to your class fantasy, or depending on which specialization speaks to you or you find more powerful, you'll be able to complete that quest line and then activate that specialization, which then you can mix and match with any of the playstyles. So you could be a combo points, ranged, or melee player, but you could also be an exploit weakness, range, or melee, or hybrid player. It just gives the class such huge variety of builds and playstyles. I love how it ties into the open world aspect. The ability to go to Kyrgyzstan or Hawazar and get these special quests that only the rogue can get. That touches on one of the things that I love that we've done, which is like connecting the weapons and equipment to regions. When you're exploring the world and you pick up a sword in Kyrgyzstan, it's a scimitar, right? If you're up in Skazglen, which is up in the north, it's more of like a broadsword. It's this sort of like this. It's a subtle thing, but I think it really, different armors that you get in different regions look like they're from the place. And so giving that sense of place in the world is something that acá están hablando de que los distintos objetos van a tener que ver con cada uno de los actos, van a ser diferentes, los arcos van a ser diferentes, las armas van a tener aspecto diferente. Eso está bueno. The weapons are also like going back all the way to Diablo 2, just such an integral part of the class, and the ability to augment your weapon through magic, through enhancements, is just something that really spoke to us when we try to tap into the core of the class. Going back to those mercenaries that you could hire, it was always kind of cool to see what kind of special arrow shot they would come with. And it's something we paid homage to with the imbue system, all the way from directly elemental imbues like the frost imbue, which feels a lot like the ice arrows that the D2 mercenaries used to shoot, all the way to we expanded to feel a little grittier, a little darker into things like poison imbue and shadow imbue. Just the ability to take any sort of attack, kind of mix and match with those imbues. One thing that kind of clicked for me, that I could take any ability and imbue it with either of those elements. Rain of arrows with frost and rain of arrows with acid is completely different, right? Like you're essentially freezing the battlefield, and then I just love poison imbue because of the gruesome deaths that all the monsters experience. And we've had a ton of fun making that art, so it's always fun to kind of see the, just a field of Gilman melting to nothing. You just kill everything on the screen in a gory mess, it never really gets old. It's a really flexible way to take a build that you're already comfortable with, that you already like. Say you're really comfortable with flurry and shadow step as kind of your melee skills, and you find yourself needing more crowd control. Without changing your playstyle, you can just add the frost imbue to your bar, and now you're able to use those same abilities to slow down enemies or build up to a full freeze. Yeah, and frost imbue plays pretty well with group play as well, right? Where I can freeze an enemy and somebody else can blow it up. Or also the way that chills work in the game, they build up to a full freeze. So if your best buddy is a sorceress player, your chill spells and your frost imbue chills will actually build up faster than if you were using a single player. So just ask to open with Blizzard before you frost imbue, and you'll basically be freezing enemies twice as fast, which is
super awesome synergy. Eso está bueno. Si no entendí mal, vos podés mezclar con una hechicera con hielo y una rogue con hielo y se mezclan las habilidades y tenemos probabilidades de congelar a los enemigos. No sé si no entendí bien, pero si es así, muy bueno. Muy bueno. Que cada personaje también influya en características así por estar acompañado. Bastante bueno. Dropping some caltrops, they can basically bueno, como ven acá es muy como mezcla rogue antigua, cazador de demonios, trampas, la asesina se podría decir también, tiene sus trampas, sus imbuidos, su melee y su rango. Whether it's the cosmetics, just the sheer mobility of the class lets you just adapt to the situation. Even when you would have totally been toast as another class, a room full of elites, you're able to use offensive abilities in creative ways. Abilities like shadow stuff, right? Like abilities like Shadow Realm, abilities like Dash. So you're able to kind of like use them to your advantage in a way that gets you out of a very dangerous situation. Me parece raro eso del reino de las sombras. ¿Cómo lo van a that maybe is not surrounded by everything integrar en el lore? O sea, ¿qué sentido tendría en el lore? Live to fight another day, which just feels like such a rogue thing to do. No sé. When I play the rogue, I really do feel like surgical precision. You know, I really feel like I can move through the whole screen without. It feels kind of effortless. And almost sometimes a little unfair. It's like when I go into Shadow Realm and I'm dashing, I'm like, am I cheating? Did I just break the game? And we'll hear more about PvP in a little bit, but I just couldn't go without mentioning that some of our most feared PvP players on the team play Rogue, and just the way they're able to like surprise you. You might be with a group of friends, de salidas, que me parece que la salida de Diablo todavía no está cercana, gente. Me parece que before you know it, you're all frozen, and looking at a Rogue while you're frozen. Let me tell you, there are fewer scarier things in our game right now than that. So Luis, this was, this was like the ultimate blog post. This has been a lot of fun getting to share a new addition to the campfire. And of course, there's probably going to be more in the future, right? We always say there's a little bit more room around that campfire. That's right. And that pretty much wraps it up for the Rogue. So why don't we go to Joe and Karina and learn a little bit more about those open world features that we promised. Well, thank you to Luis and John for introducing the Rogue, which I'm really excited that we finally got a chance to talk about and announce to the community. And we're here today to talk to you about Diablo 4 and the open world. Now, I think maybe the best way to start this conversation, Karina, would be just to ask you, like, what are you most excited about what we're adding in Diablo 4 for the open world? Like, what feature, what mechanic, what are you most excited to talk about first? I am really excited about just exploring the world. I am a huge completist naturally, that's the way I play, and I love exploring and looking around at every single nook and cranny. The more this game has been growing, particularly since last Blizzcon, the more fun I am having just riding around the open world on my mount and exploring everything I possibly can. Yeah, it's really fun, I think, now that we've kind of taken Sanctuary and just made it so much larger when you're playing through the game. You know, when you compare it to like Diablo 3 or Diablo 2, there's tons of like exploration and movement throughout the world in those games, obviously, but now that we've really been able to embrace the open world concept, we can really dive much deeper into like how does Sanctuary actually all fit together, like be able to ride from Skosglen to the Fractured Peaks, like it's very, very interesting that way. One of the things about that I think is really neat is the collection aspect of mounts. So I mean, there's all these horse breeds and other mounts you can find throughout the world, from completing puzzles or just finding hidden locations or slaying certain particular kinds of monsters. Find various horses or things to customize your horse with, like horse armor, there are hoof plates you can get, and trophies to show off your accomplishments. There's lots of different ways to make sure you can personalize your mount, make it really feel like it's your companion. Yeah, that's really cool that, like you mentioned with the horseshoes, you get to actually change the speed at which your horse can run, and it's something I like to be able to customize the horse to the type of gameplay that I like to enjoy as a player. It's really, really fun. I like the amount of variety that you give us. And I mean, there's more to mounts than just that as well. So like one thing we know we didn't want to do with mounts in Diablo 4 is we didn't want to have like jousting, this idea of like fighting from horseback. It's not really the Diablo experience.
right? Yeah, that's something I'm super excited for. Like we showed last BlizzCon, we had the sorceress, we showed her dismount skill, Ice Dash, where she shoots forwards off her mount and destroys everything in her path. But with the según lo que dice esta chica, va a tener una and the habilidad animation distinta department has done para a fantastic job of having her bajarse del leap up into caballo the y air hacer una habilidad. and fire down like the rain ¿Ven? of arrows that La destroys rogue, la everything. maga. It's really, Muy really bueno, cool. muy bueno It que el feels really caballo good. también You gotta be, like, interactúe leaping from en your saddle combate. and just raining arrows down on your enemies as you pass by, getting down the fray and then starting to like stab people and poison people. Like that is spot on what we're looking for. Being able to jump in, engage with enemies from your horse, and then just fight it out, duke it out using your skills and everything else like we want. It's interesting that your mount can't get damaged, but if a monster actually attacks you while you're mounted, you will actually be forced to dismount. So there is a flip side of actually judging for yourself when you do want to use that skill in order to prevent you from being forced off unintentionally. Yeah, there's definitely a little bit of gameplay there to make sure that you're using it in a way that is most appropriate to help you get where you're trying to go and also fight the monsters you want to fight. One of the things I'm most excited about for the open world right now is this feature we have called camps. So camps are basically these strongholds of evil out in the overworld. You know, you got to remember that, decades ago, during the events of Reaper of Souls, when Malthael rose to power, the Reapers killed like 9 out of 10 people throughout Sanctuary. Like a tremendous number of people passed away. Now there's a big power vacuum out here, decades later. La and llegada de Maltael, el ataque a los Nephalem terminó diezmando la mayoría de la población del santuario. Está totalmente, digamos, la humanidad está en las últimas. You as the hero of Sanctuary get to kind of wander through these spaces and begin to reclaim them for the people of Sanctuary. That's part of what makes them really, really neat. Each of them have their own story, they're their own unique fixed place in the world. Unlike Quest is something that happens randomly in the world and you can come across them anyway. Camps are a permanent fixture that you as the player, when you come across that evil, you can actually have a real impact on the open world that everyone else can see, because once you have defeated that evil, one of the really fun things is that you basically unlock that camp and you make a new waypoint that previously didn't exist for yourself, but like suddenly all the marketplaces open up and now you have a blacksmith vendor in a location that previously didn't exist, which I think is really, really cool. Now, what we're looking at here, this was a village, the village of Karayisu, which now has fallen to ruins. The people here in the Dry Steppes had a problem. The problem was there were bloodthirsty cannibals that dwelled nearby and would regularly raid their community. And the people had to come up with a solution. They weren't strong enough to defend themselves from these cannibals, so they made a dark bargain with a demon. And they were able to gather enough power to push these cannibals out and protect their community, but not without great cost, as we can see here. You're kind of helping resettle parts of Sanctuary in many ways when you take these camps back from the enemy. Vendors will come back, and now suddenly there might be like new quest givers, new stories need to be told. Dungeon entrances can appear in some of these places afterwards. Like, there's all kinds of things that occur after you take over the camp and liberate it from these forces of darkness. And again, it's just so cool to see you permanently change the world as you find these places and kind of want to solve these problems. One of the other neat things about camps, and in general, like Overwatch, just broadly speaking, is we have so many more opportunities now to kind of play with movement. It pushes the bar vertically as well as horizontally, and we now have been playing around with the idea of jumping across chasms to allow the player to get access to a location that they previously didn't have. Va a tener interacción con el ambiente del juego. Como ven, ahí está la arpía moviéndose, saltando los riscos. Está muy bueno que pueda tener, que se sientan vivos, ¿no? Los escenarios están muy buenos. El hecho de que no sea ya tan, ¿cómo decirlo?, tosco como fue siempre. El tema del escenario que, sí, obviamente tiene participación porque es el escenario, pero no podía hacer nada más que moverte por un lado al otro. Ahora por lo menos puedes interactuar. Yeah, definitely. Now, Karina, I know that you are very excited about PvP. El PvP. I'm a huge fan of PvP. I love the first time that we all actually had a chance to, as a whole team, play PvP, because the amount of feedback that generated. I think it took design like 3 days to go through it all. And what that showed me is that I find everyone either love it or they hate it. And I personally love it. I really enjoy it. So the way that PvP works is that
the hatred of Mephisto has been bubbling up from hell and has created these areas in the open world that you can freely walk into that kind of consumes you and makes you turn against your fellow players. PvP, even in these areas, these fields of hatred, right? La arpía es de Diablo 1. It's not like mandatory. Está la So these are Rogue optional Class. places players Diablo can 1. No choose me to acuerdo go cómo era que se to kind llamaba. of collect shards of Porque hatred me that sale they can a collect from, Alira, like, me sale monsters, como from Alira completing events, Windrunner, opening chests, una creo all kinds of una de ways las to earn hermanas these things, not Windrunner. necessarily just killing players. No me sale And as el you earn nombre these que shards of tiene, pero hatred, está, que you're kind of in an posteriormente es Cuervo unpurified state. Sangriento. They're in a basic state. Está, You need to está bring them la to arpía. a purification event in order to turn them Vuelve de into a Diablo 1. currency that you can then use. Estuvieron in the mostrando nearby, varias like, cosas small en el tema de la encampments around the Blizzcon. fields of hatred. Estuvieron What's really neat about that mostrando is that when you're el trying to remaster purify de Diablo 2, these, that's when impresionante. everybody nearby Remaster de finds Diablo out 2. and hears like, oh, okay, someone's Mostraron actually obviamente trying to la complete nueva the clase hatred, para so you need Diablo to go 4, que es la and arpía, que kill those vuelve players de and take Diablo all of 1. their shards before they Y finish. Once you purify them, they're yours. You can't lose them. Mostraron de but World of before Warcraft, they're Shadowlands, purified, los nuevos they're free eventos game. que va a haber. Yeah, I think it's really important to note that, like, even if you don't want to engage with other muchacho, no me PvP sale el nombre, players, disculpen you can porque yo no actually soy tan de explore WoW. those areas El and hijo collect del the rey shards of Varian, hatred from specifically monsters. Anduin, But the second you need to then turn them in and está purify them corrompido into a currency por where el you can spend carcelero, on parece, gear, y Sylvanas trophies, está and como other medio content. como que You actually está are como dudando. hostile yourself and actually Después can de be attacked Overwatch, during that pienso single moment. quitarlo en un But I think momento that para really, ver de qué creates a hablarán lot de of opportunity Overwatch, for you to team up with friends pero for just that one no little moment in mostraron, order to gain the reward that pero you've estarán spent so much mostrando, time pasa for. que los paneles So de la you call BlizzCon out son earlier todos en that el the mismo shards of hatred momento. are used for like some of the vendors you can find in the fields ¿Qué of más hatred. mostraron? There are some special vendors Bueno, that only nuevas kind cosas of de Hearthstone, arrive creo in un these nuevo modo de areas. juego, Will have special costumes or new obviamente mounts cartas nuevas, and lo típico. weapons and things along those lines. StarCraft obviamente nada, cero. En esta Blizzcon StarCraft lamentablemente a los que somos de StarCraft no. And I think one of the things that's really kind of neat about the system in general is that as a player, if you choose to go hostile, betray your betray the players that are near you, try to get as many shards of hatred as you can, you're going to slowly begin to kind of like infuse yourself with that same curse of Mephisto. And you're going to become a vessel of hatred. Now, once you do that, everyone within a very large radius of you will be able to see you as a threat on the map. And they're going to get a bonus for killing you. So when that occurs, bueno, you have a set amount of time to survive. If you're able to do that without running away or jumping in a town portal and trying to escape, if you're able to do that and finish that period and manage to escape or defeat your people who are coming to try to destroy you, you're going to get a really big bonus at the end. And that's been really, really exciting to watch in our playtests already as people are like, kind of wrestling for this status and then trying to defend it once they actually achieve it. Yeah, and there's also the ears that you get to collect as a trophy. It harkens back to D2, where I think you could sell the ears for 1 gold. Obviamente va a volver el PvP, lo de las orejas va a estar. Lo de las orejas de cada vez que matas a un rival que te tira una oreja. The thing was really neat about the Diablo 2 ears. Encima como en el tráiler de la Rogue te mostraba cómo recolectaba las orejas el viejo que se iba a confesar, el sacerdote de acá was like really the interesting fun part. Kind of like, yeah, I got that person that time, right? So we want to make sure that we embrace that aspect of it. That's the important part for us. I think that's going to be a really, really great callback to Diablo 2 PvP. Right, yeah. So I love de Diablo Inmortal hablaron, pero van a mostrar como un poquito acá, pero yo no sé, yo quiero ver si puedo mostrar un poco de Overwatch, un poco de... Eso es lo malo que tiene quizá la BlizzCon, mostrarla toda en directo, que como son paneles en simultáneo no puedo mostrarlos todos, y me gustaría poder mostrarlos todos. In general, as a Diablo fan, there's a lot to be looking forward to in the franchise. Ustedes obviamente igual pueden Thank you so much for watching today. entrar al BlizzCon speaking to you more about this game and others in the future. Muy bien. Se muestra lo de Diablo 4. Mostraron más o menos cómo se maneja la Rogue, que tiene los imbuidos, vuelve con los imbuidos, tiene 3 tipos de habilidades. Va a poder ser medio mixta. Me desconectó el OBS. No sé si ustedes lo notan. Me parece que no. No, se volvió a conectar. Disculpen que quizás hubo un... se desconectó en un momento. No sé qué onda. A ver, vamos a ver Overwatch. Group, they were really the torchbearers of what
the big story is that we were going to tell for this game. We have a lot of interaction with them. They're working on in-game cinematic intros and outros for every one of our story missions. It's been really great to see this collaboration grow and develop. The story is just a little more integrated into our missions than it ever really has been before. Están hablando de All the Overwatch, available estaban hablando de heroes get historia y dialogue ya me for está a given gustando. mission. We have NPCs, we have multiple hero NPCs, choices. campaña, we have all sorts of events that are happening that are driving players to interact with each other or parts of the environment or other characters. The world of Overwatch is this bright, shiny future. So how do you take that bright, shiny future and create conflict in it? How dark can the world of Overwatch go? Me alegro que Overwatch haya decidido la campaña porque have to overcome in Overwatch 2 are things that they haven't ever dealt with before or dealt with on this scale. So what we had to do was literally strip it down to those bare bones of where are these characters in their lives. Overwatch has been disbanded. Bueno, están hablando obviamente del lore, integrando la historia, lo cual está bien porque Overwatch tiene mucho lore y muy poca historia, muy poca campaña, por no decir nada, no tiene absolutamente we started to nada. book these off-site locations so we could Overwatch, brainstorm over and over different versions of what the Overwatch 2 story campaign could be. And we basically had these whiteboards that we were carting around everywhere. The room was filled with whiteboards and we would just write every day story beats with De the Diablo characters Inmortal and dijeron who was que iban a doing what mostrar and un where. par de Oh my gosh, we cosas forgot después this de la character. beta, pero We had these giant sticky notes, no sé, and each one of them no sé would si be a voy a mission llegar a with a bunch of mostrarlo, notes porque, on it. You know, repito, somebody say, well, es what un if we tema moved Rio to the que, end and they'd como los physically paneles son grab todos it en off the wall simultáneo, and se stick me it on the end? recomplica And we porque did es this for a todo while, en el you know, mismo until we momento. all felt that it Entonces was vamos a tratar de pretty close sopesar to lo what que we wanted. podamos. Then we could send it to our writers' rooms. The Obviamente writers' rooms vos then had podés a much meterte en clearer la direction Blizzcon of where y we ver lo de wanted this Diablo process Inmortal to y go. mientras ves esto Ultimately, we come podés up with ver lo que something that we están think is anunciando. right for the game, Lamentablemente no and then está we pitch it back to the traducido game team estas and they point out partes. everything La that we ceremonia missed. That allows us to inicial actually back up to estaba go and make it right, traducida, make it pero better. lamentablemente Because esto the no. scale of this story is so Así huge, que it si no takes sabes place over the inglés se whole te world va a basically. complicar. It just requires a constant iteration, constant refinement to make the story as best as we can make it. Bueno, están hablando de la historia. Me gusta que hablen de la historia. Overwatch se merecía desde el día 1 tener una historia. Esto se debería haber hecho antes, pero bueno, se hace ahora. Once we kind of Esperemos figure que out our vaya camera bien. work and our cinematography, that'll then go to the animation department. And then we end up going right into the game engine. One of our challenges was to figure out how to integrate this story and this narrative with the gameplay. So if the intro cinematic ends with this huge battle, this huge war, when you get into the game, it has to mesh and feel the exact same way and blend together. We really are also trying to get the music to be equally as consistent from in-game cinematics straight through to the mission. Adam Burgess, our lead composer, has been working with the IGC team, with the game team, developing themes for all the heroes, all the locations. As the cinematic director, whatever we're crafting should never override the gameplay. We want to make sure that the player's experience going from the cinematic to the gameplay is seamless and feels like completely immersive experience. The engineers, we have to find a way to actually make that come to fruition. The choreo tool is a tool that allows people to coordinate different events to happen at the same time. Like in Rio, if you played our demo, one of the buildings explodes, and so that kind of event needs to happen as you're running by, and you need to have it timed, because if it blows up too early, then you don't see it. It allows story moments in missions that interact with the environment, that interact with our characters. New tech, the new abilities that we have now are allowing us to push our storytelling farther than we could have previously. What's also really powerful about choreo is that, you know, if somebody has an idea, they can mock things up really quickly. We got to show the Widowmaker making this awesome introduction. And Casey was able to quickly put a really rough prototype in choreo. And Philip would come in and on the fly, he's making quick changes. They play tested something that would normally take weeks. It was done chicos, in like a voy a matter of aprovechar days. para decirles que los que están viendo, si quieren suscribirse al canal o si quieren dar like al directo, no sé cuánta. Les agradecería que se suscribieran. India is one of our biggest maps, and it's a fun map because it has a few story beats that we've taken from recent comics and characters in the game. Este es un canal de lore de videojuegos.
hago historia de videojuegos, detalles, narrativas, cosas así. Amplío historias de videojuegos que quizá no tienen una historia tan conocida o un poco oculta. We created a space that kind of fits his height, so there's step ladders and bastante scalable tables. We designed the space as if we were told, molten steel is pouring out of walls. Tienen bueno, videos varios también, informes trimestrales de Diablo 4 por si quieren informarse, ver otras cosas, pero les agradecería si pudieran suscribirse para así vamos levantando más gente que será objetivo de este directo. Y recuerden que mañana también voy a transmitir. Mañana también voy a transmitir. We want to give you choice to be able to play this character or that character. So we're designing a lot of systems around how their relationships develop over the course of the story missions and the campaign. Que no sé quién es, pero será un personaje que tendrá que ver con la historia. Many characters, all on screen, all at the same time. And it's fantastic to actually see them all interacting and working together in ways that we've never actually seen. We've always thought about it and hoped for it, but now it's actually happening. It actually requires us to have a whole new branching dialogue system. If you happen to have Genji and Mercy in the second mission of the game, you might get different dialogue that's about their relationship. Our voice actors bring the characters to life in ways that everybody has fallen in love with, from inside Blizzard to the fans. Just to hear this collection of actors all together, all interacting, has been a real treat. De Diablo 4 anunciaron la clase de la arpía. I wish people could see how many people are involved when it comes to something like telling the story of Overwatch. It doesn't just come from a singular person. It comes from a group, and it's a really talented, fun group that all works together. El remaster We've de been Diablo building 2. what we hope is one of the best stories ever. There's some key story moments that I'm really excited about. I really can't wait to see how people react to it. Pero hablaron básicamente de eso, de la arpía, de las habilidades que tiene, las cosas que fueron mostrando. En conclusión, a ver. We've been talking about the game, about this universe. I know you all love it so much. Right now, we can sit down and have a night of Overwatch 2 and have it be a really fun experience. And I think we need some more time till we can say it's perfectly polished in the way that we want it. Bueno, obviamente todavía les falta pulir a Overwatch, nos están diciendo eso, va a tardar un tiempito. Pero bueno, que se tomen su tiempo para desarrollarlo bien, mejor. When we hand the game no se puede over to the permitir con la players, bajada de gente que dejó de jugar, no se puede permitir agarrar y... That's why we do it. We create the game because we want it to become part of your life and for you to experience it. For Overwatch 2, we're upping the bar. It's kind of 5 games in one. It's a huge undertaking. El PvP intacto, pero tiene the new aesthetics for the new looks, una bring you campaña, closer to the characters that you love, and we're just getting started. Porque además voy a poder introducir a Overwatch, que a mí me gustaría introducir todos los juegos de Blizzard al canal y mostrar a todos su historia. Así que me gusta. We want this dynamic world. We want things to feel alive. I'm really looking forward to being able to expand the world of Overwatch for our players. We're really trying to tell this epic story. In order to make a game great, it takes time, energy, collaboration. We have just an incredibly professional team of designers and artists and engineers. We just love bringing this world to you guys. So many cool characters. It's just a blast working on it. Our goal is for Overwatch 2 to be the worthy successor to the first game, to be the next evolution, and to be a true sequel. We have big plans. So thank you for sticking with us. We're going to cross the finish line, and I know it's going to be awesome. I hope people just end up loving playing it over and over. That's what we want to try and capture. I'm jumping in, I'm playing. Te venden la moto para que lo compres. Está bien. Ojalá que le vaya bien a Overwatch y sea un muy buen juego. Diablo Inmortal. Say that she helped create the world de la voz de Caín. Sanctuary, and for that we are eternally grateful. She is also rumored to be quite devious. Yes. Ya falta She poquito. was sealed into the Vamos a ir abyss long poniéndolo ago. y vamos a ver qué dicen de Diablo Inmortal. Porque quieren ver de Diablo Inmortal, vamos a ver. Oh no, I should not have said that. So,
I want to thank you for staying a while and listening to me rattle on. Enjoy BlizzCon Line 2021, and I will see you sometime in the future. Or the past. I'm not sure which is which anymore. Qué grande, qué grande. Bueno, ahora sí van a hablar de Diablo Inmortal. Que vamos a ver qué tienen para mostrarnos. My thanks to the D4 dev team for that update on our new class, the Rogue, and even more details about our new open world features. You know, I just have to say I love the new Rogue. It's a little Diablo 1 Rogue mixed with the D2 Assassin, mixed with the D3 Demon Hunter, with some exciting new elements added just for D4. And I also want to thank Michael Goff for his Deckard Cain AMA. It's hard to believe, but I first met Michael 15 years ago when I cast him as Carmine in Gears of War. And so it's great to work with him again, but this time as Deckard Cain, your heroic guide through Diablo Immortal. And speaking of Immortal, we had a limited public tech alpha last December, and I had a lot of fun playing over the holiday break. Apparently, our playtesters did too, killing over 70 million monsters in just 2 weeks. Diablo Immortal is Sanctuary as you've never seen it before. Now, a persistent online multiplayer world, and we can't wait until you get it in your hands. So let's get into it. Next up, Diablo content creator Bloodshed sits down with the Immortal dev team to talk about his impressions of the tech alpha test and to answer all of his questions. And after that, we'll enter the dark and twisted world of the legendary artist Braum to learn more about his Diablo work and what inspires him. What's up everybody, Bloodshed here. If you don't know me, I'm a Diablo content creator. I love the hell out of Diablo ever since I was a little kid, grinding legendaries all night, way past my bedtime. As an adult, I still do that, but I also run a full-time Twitch stream and a YouTube channel where we make build guides, educational videos. Because of all this, I've been able to build an amazing community, and I have the opportunity today to talk to some of the Diablo Immortal developers. What's up, guys? Hey, what's up, Bloodshed? Should we refer to you as Blood or Mr. Shed? Mr. Shed might be too formal. We'll go with Bloodshed's fine. Okay, great. Well, Bloodshed, I'm Caleb. Diablo Inmortal, un juego con mucho peso sobre sus hombros. My name's Wyatt Chang. I'm the lead designer on Diablo Immortal. Thanks for making this time so we can talk about the game. Yeah, I'm super excited to kind of delve into Immortal here. Yeah, and you were actually part of the technical alpha, right? You had a chance to play. Yeah, I played, I think, over 100 hours. I was grinding, yeah. Burning the thumbs and the screen, it was fun. It was a lot of grinding, but I had a good time with it. I know some people kind of picked a class and went really deep, and some people played a breadth, kind of played them all. What was your experience like? Yeah, I went through and I played all the classes, all the way to max level, even grinded out a little bit of Paragon in each of them. But I think my favorite was Wizard. I spent the most time on Wizard. What was your guys' favorite class? So my favorite class is the Monk. I love the mobility. I like just getting in and out and like destroying whole packs of mobs together. That feels really good. But I think like in terms of fantasy fulfillment, my favorite would have to be the Barbarian. I just love that it's like the meat potatoes, pop demons with my axes feeling. And so sort of like nothing takes that place in my heart. So my answer is cheating, it's 2. Every time we do a playtest of some kind, I like to play a different class. So this time around, it was time for some Barbarian love. And I played Barbarian up to max and played some Paragon after that. Had a good time with it. I love some of the legendary items on the Barbarian. I got one sweet legendary I found that it was every time you use Hammer of the Ancients, it would summon an Ancient to fight alongside you. And then I got another legendary item that gave Hammer of the Ancients 2 charges, so I could actually like double up on those. And that was super fun. Yeah, I had a Twister legendary that turned into a giant tornado, and that was really cool. I was just running through the Elder Rifts, gathering up all the mobs and then just using this big tornado. It's like as big as the whole screen. It's a really awesome one. A lot of the abilities I noticed have like a dual purpose. Like with Monk you can kick, then you can kick off the wall, and then with Wizard you can place like an ice crystal and then reflect the ray of frost off the crystal and then you do this big AoE to all the enemies in the area. What was it like designing all that interaction that we don't have in other games?
When it comes to designing the skills for Diablo Immortal, we definitely want to make sure that we're bringing something new, you know? In a lot of ways, it's good when the classes feel familiar. And sometimes it fits like an old glove. People love to have their barbarian with whirlwind and whirlwind through enemies. It's such a classic. People would always want to look for that. It's also really important that we have new experiences, and I think things like the ice crystal acá están hablando que más allá de que obviamente hay personajes clásicos con really important. Conocidas como el torbellino del bárbaro y demás, some things that are improved over previous, and some things that are familiar and comfortable. And I think the right mix of all three when it comes to class skills is what lets us have, honoring the Diablo legacy while still pushing in new directions. One thing I definitely want to dive into is the speed, like the progression speed. It really gives me like D3 vanilla vibes where legendaries aren't dropping left and right, and like everything you get, you're so grateful because you don't get that many items or like crafting materials. Like you're always kind of thirsty, and then it feels really good when you get it. Was this all kind of planned as pacing? Is this what you guys are thinking about? Yeah, I think that you always want to have a good pacing of reward, but you really want those random moments to be exciting as well. So for us, finding a new legendary item is that surprise, right? It's like, oh, sweet, I got a legendary. And if it's happening too often, then it's not as exciting anymore. But we also want to make sure that you're feeling like every play session was worth it. No sé ni por qué tengo que explicar esto, pero that's where systems like Paragon and Rank come in. Where if I play for 15 or 30 minutes and I don't see a legendary item, I still manage to advance my character in other ways. Because you sort of have that predictable reward that you can count on, but then you also have those moments of excitement that come from an awesome drop. When I hit max level on my wizard, I was bummed because I'm like, no frozen orb, like that's so iconic, right? And then I got a legendary that turned it into frozen orb, and I was like, this is cool. Like it kind of makes you think like anything's possible because you can just kind of modify the skills to become other skills. Yeah. And something super exciting about finding a legendary that you didn't even know existed in the game. It's almost like the magic that existed during Tactical Alpha. Nowadays, sometimes we play and all the information is available on the internet. Todo surge de Diablo 3. Sometimes you even know what item you want beforehand. La gente no lo entendió. One of the things that kind of made the Tactical Alpha special was people being genuinely surprised, like, what? I didn't know that this was in the game. I think that's awesome. And I also think, there's a lot of people who play games and they don't look stuff up on the internet beforehand, and they'll get that experience and that feeling. And we're hoping that, with a little bit of a slowed down pace of legendaries and kind of having the skills and the legendary items be easy to understand, people can really have that discovery process as they play the game. I think that's one reason why I had so much fun too in the alpha, like you said, is it's a full Diablo game. It's like you're getting a brand new Diablo game and everything's new and we're discovering stuff left and right, and you get that like new player feeling all over again. And I'm sure we don't even have all the game yet. Yeah, it's like a kid in the candy store, right? It's just everything wide-eyed and awesome. One of my favorite things about Immortal is the variety. There's so many different things to do. And as you're leveling, you get to a point where you can't really continue until you do some other quest grinding. I like it because I can go do bounties or, run some Elder Rifts. Was like the break intentional? Yeah, great question. It was absolutely intentional. A couple reasons for that. In Diablo 3, Greater Rifts were great. They're really fun, but some of the feedback that we got was that people wanted a bigger variety of things to do. There's sometimes just, a lot of a good thing can still, leave you wanting to do other activities. And in Diablo Immortal, we said, okay, well, let's make use of our outdoor world. Let's make use of these instanced dungeons that we've created. Let's give players a variety of activities to do. The other reason to have this variety of activities is one of the goals for Diablo Immortal is we really want to double down on progression. We want there to be lots of ways for people to meaningfully progress their character all the time. And so we have, we have the gem system, and we have
legendary gems, and we have gear rank up, and we have legendary collection, we have Paragon, by having all these different ways for you to improve your character, it lets players sort of really feel like, you know, what do I want to do today? What am I in the mood to do? In what way do I want to make my character more powerful? I think that's awesome. Sometimes I feel chained to like a quest hub or like a zone where everything is in this one little spot, but being able to go around the world and hunt for different things and have a little bit of variety. And there's a lot of variety actually in the game. It makes it so much more enjoyable. Cool, awesome. I'm glad it's working out. We feel like it's working out pretty well too, and we're looking forward to being able to build on that. The PvP event is something special. Like it's like the World of Warcraft Gurabashi event, right? Yeah. Yeah. What was it like designing the PvP in the game? Kind of zooming out a little bit. Every zone has its own event that's associated with it. So for example, in the Battlefield, like you mentioned, there's a little arena where a chest spawns and players can fight over it every 3 hours. But over in Ashwold Cemetery, you know, every half hour there's a carriage, a ghostly carriage that comes through, and anyone in the zone can come by and attack the ghostly carriage and partake in the loot. And there's kind of like a different thing going on in the Dark Wood. There's a corruption going on, and then the Tree of Inifice has a ceremony where you can fight a corrupted image of yourself. And so in every zone there's a different mechanic. And when we got to the Battlefield, there was this idea to allow just a free-for-all PvP event, and it turned out to be a lot of people's favorite. Yeah, I had some experiences there. The first time I showed up, it was like me and like 5 people, and I was all bright-eyed, and I'm like, let's do this. It's going to be a fun little bloodbath. I found out really quickly that you can group for the event, and it was 4v1, and it was an experience. Speaking of like these zone events, the Ashwold event where you have to like escort this horse and carriage, I believe, through the zone was my favorite one by far. Seeing everybody on the server kind of coming together, fighting over it, and then getting the loot was pretty awesome. Do you guys have any like favorites? Oh yeah, my favorite is in the Library of Zoltan Kuhl. Sort of peppered around the zone, you'll find these hidden tomes, and if you collect enough of them, you can combine them together and it essentially unlocks a secret level. And so it could be a level where you go in, fight some mobs, get some cool loot and come back out, or it can actually even summon a world boss like a Hydra that everyone in the zone has to come together and kill. And so I like the randomness there because it feels like doing it over and over, you could get a different result, and it kind of keeps the excitement up. So one of the things also new is our Paragon system, and we were able to design something from scratch for this game with all the learnings we had from Diablo 3. So my question is actually for Wyatt, what was that like designing a new Paragon system? It was cool. It was cool. We had Paragon in Diablo 3, but once you reach Paragon 800, it became a more sort of just a linear path. And being able to say, okay, we know that Diablo Immortal is a game that's going to, have a long lifetime. We're going to provide content updates to it. We're going to be adding and expanding all of the features. How can we design a Paragon system that is exciting now, but will also be exciting years into the future? And that's where the idea of let's have multiple trees. And when we want to expand on the Paragon system, we'll add additional trees. Each tree provides players with some choice of where they want their Paragon points to go, and the system is completely extensible anytime we want to raise the Paragon cap. But that's me talking as a designer. Blood, you experienced it from a player's point of view, and also as someone who's done a lot of Paragon in Diablo 3. What was your reaction to the Paragon system? I was blown away by the choice. You can specialize in 4 or 5 different trees, and then with each tree there's these I don't know what they're called, the circle and square nodes within the tree, so there's traits and other abilities that you can earn. The circles are the ones that give you bonuses all the time, no matter what tree you have picked as being active, and then the squares are the active specializations that give you a special bonus when that tree is selected. I love to kind of min-max whatever I'm doing in the game, so if I'm doing PvP, I can swap to that tree and get those bonuses.
And then if I'm doing some farming, I can switch to like the treasure hunter tree was my favorite. And then I can get, more bonuses doing that activity. So I guess, for me, being able to kind of control how my character is performing, I'm all about it. There is a dungeon now where you can kind of go back in time where you fight alongside Cool and you get to hang out with Tal Rasha. It's kind of like a WoW time walking event. Are you guys going to explore this mechanic further? Like maybe we can do a dungeon after the Sin War or something like that? That is a great call out, and you're spot on with even referencing WoW time walking dungeons. Because that's actually how we've talked about it internally as well, is, hey, the Library of Zoltun Kulle is this opportunity for us to dive into the past. We get to see Tal Rasha and Bale have this conflict and for the player to relive it. And we really love the way that World of Warcraft used the Caverns of Time and time walking to further expand the reach of the types of stories that you can tell. Está bueno. No announcements today, Esto but está bueno. definitely something the team is no sé si es excited la about. misma historia o en los mazmorras. I noticed that every dungeon has like a cutscene. It feels like a full-fledged, normal, AAA game. La prisión de los demonios mayores. Eso está bueno, que ahí mostraban a Val cuando los Horadrim querían aprisionar a Val. Esto es del lore. A lot of mobile players, they don't play with the sound on, but because this is a Blizzard game, we felt like for those players that do, we have to really show up and show people that AAA quality that they come to expect from any of our games. And so that provides us a lot of just excitement, enthusiasm on the team, because we know we're not holding back. Not just because this is a mobile game, we do less. We still, just take it to 11. Every chance we get. Speaking about the story and the characters, we get to hang out with Deckard Cain again. What was it like working with him? Yeah, that is awesome. It was great to be able to bring Deckard Cain back, being able to work with Michael Goff again. There's a short BlizzCon line segment with him. He's such a beloved character in the Diablo franchise, so I'm glad we're able to do that. I love that we're able to visit characters that are fan favorites. But, we want to be, we're not just Diablo on mobile, it's a brand new game. And so as part of a brand new game, we've got brand new characters that we want to explore as well. From Skarn, one of your main antagonists in the game. You've also got Zul and Lethis. We're going to be exploring the storylines behind Vala and Jozen. Vala, going to the Demon Hunter, being able to learn more about her and her history. We've got all new stories to explore. Yeah, bajé un poquito porque no se me escuchaba, until I got off the boat, like you said. And I'm like, fail, bueno, lo que pasa en los directos, awesome. He's like the glue of the franchise almost, It's awesome. One of our goals was to be a mobile MMO. And one of the ways that, we really focused on is having a cool town hub like Westmarch. I don't know if you felt like Westmarch made the game feel bigger? Well, when I first heard about it, I was like, oh, that's cool. There's a hub for everybody to go to, like a little town. But it's way cooler when you get to play it because you're there and you get to see everybody running by. You get to check out everyone's gear, and it does feel a lot more alive. And it became one of my favorite features, I think, overall, just because it's like we were talking about WoW, seeing people with certain gear and inspecting them, I think really kind of brings the game and the community together. I think one of the best parts is seeing all the different spots in the city where people go for different activities, whether it's leveling up their gear or getting gems slotted in or going to do some rifts or bounties. It's really cool to just watch people sort of in the traffic, going from here to there. And it feels almost like a living city, right? Where there's a bunch of people just going about their day. Obviamente están hablando lo típico cuando jugabas así con otros jugadores, se va a llenar la ciudad, todo eso. It was cool, yeah. La verdad, les pregunto, ¿quieren que cambie la sección? Podemos ver de WoW, podemos seguir viendo Overwatch. A ver si están hablando algo más interesante, porque hasta ahora no. Alguna cosa impresionante no vi tampoco. That we were able to incorporate a capital city into this experience. One of the things I think is special about having a game
with a capital town and also just an online game where other players are always around is you really get the sense that the world is real. You know, that like when you close down the app, when you aren't playing anymore, the world lives on without you and is alive without you. And I feel like having a capital city really brings that idea home. Now we just need to have like a working bar in West March and I'll be happy. There is actually a bar in West March. There wasn't a whole lot of reason to go there during Technical Alpha, but it's got a whole tavern vibe in there and go hang out. And to be able to sit and maybe order something or hang out. There's going to be some reasons for you to swing by the están bar hablando de later. West March, que es una localización que podés visitar en Diablo Inmortal. West March previo a Maltael. When we talk about the game being a mobile MMO, Forgotten Mistress, la condesa. finding reasons for you to enjoy being around other people is really important. No sé, es que yo la verdad con Diablo Inmortal es como que, o sea, mi sentimiento es así. Me gusta la idea, providing incentives and rewards for interacting with other players, I think actually makes the game. Puede salir muy mal. Yeah, speaking of like community, me gusta la idea por sobre todo por el tema de enlazar Diablo 2 con Diablo 3, más que nada, y ver qué fue lo que pasó en ese tramo en el que los héroes dejaron de trabajar, dejaron de enfrentarse a los demonios hasta la llegada del Nefalem. Me gustaría saber bien qué pasó. Pero claro, está el fantasma, que yo les entiendo a muchos. Está el fantasma de las microtransacciones, está el fantasma del pay to win y es preocupante. I was like, well, you're streaming. How do we get on voice? Like, do we need to like get onto Discord somehow? But since you were streaming the game, I think it all just worked out and all the audio passed through, and that was a good time. I think that was one of my highlights from the Technical Alpha. Oh, that's awesome. That means a lot. So I gotta ask you guys, are there any plans for controller support? Controller support is one of the most requested things that we got coming out of Technical Alpha. Están preguntando. So you are not alone in wanting to be able to sit comfortably and obviamente para play celulares, with ¿no? a Bluetooth controller. We're actually going to be investigating how we can bring in controller support in the future, and we are very excited that the community responded so positively to it. And so nothing to announce today, but definitely look for updates on this. Bueno, obviamente van a tener soporte de controles, están diciendo que puede haber una posibilidad. Obviamente el soporte de controles es el joystick ese que se maneja con el celular, ese tipo de... No lo van a poder jugar en PC, lamentablemente es así. Areas outside of your home? Yeah, I mean, one of my favorite experiences is being able to just take my dog out for a walk and, you know, play. I was just taking my dog for a walk. I was at a intersection and the PvP event in Balfen came up, and I was just like, I'm gonna do it from here. Super convenient to be able to just play from the park or wherever. I remember Leviathan was joking that, you know, he could play while he was waiting at the doctor's office, and it's almost like, okay, you're up. He said, no, you can go. I'll keep waiting. 5 more minutes. Don't worry about me. Wherever I was out where I could play, you know, comfortably, I was playing Immortal, and it was a cool experience to be able to just play it wherever I was and kind of get progress on my account. What kind of stuff did you enjoy doing? That was actually my favorite thing about Immortal was the amount of activities you could do. There's like these layers out in the open world. There's bueno, obviamente acá el jugador que llamaron, dice que hay muchas opciones, el Diablo Inmortal que tiene, pero bueno, no, ya sabemos que esto puede tener mitad de realidad, mitad de... No quiero ser hater tampoco, quiero tratar de mantenerme en la línea, pero... Obviamente, that sounds like, si hay algún error no te lo van a contar. Grinding a day for a while. Layers, I mentioned, were one of my favorite kind of activities to do in Immortal. I noticed some of the tile sets look like D3 assets, and are we going to get like a more variety of tile sets in Layers? In Technical Alpha, we had 2 of those tile sets intentionally, just for that small test. But we plan on adding a lot. Bueno, obviamente va a haber nuevos tile sets. Los tile sets, para que no sepas, son como los aspectos de escenario.
which medio sort of like parecidos takes a Diablo 2, its medio tileset parecidos from a global pool y otros of different aspectos. things you can see versus like a layer, where a layer could be inside Biofen. Ahora, más allá de todo, yo lo voy a decir, es impresionante cómo se ve. Más allá de todo, o sea, se entiende que hay juegos de celulares que quizás tienen mejor, o sea, tienen más calidad, pero se ve como Diablo 3 en un celular, o sea, feels connected to the world above it. That's really ahí cool. le tiro un poco al César lo que es César. La verdad que jugar una experiencia así, like a foresty, mossy para lo chiquito que es un celular, that really kind of increases the immersion. I like that idea. We want you to remember where you are in the surface world as you dive down into the layer, but that by no means limits the amount of diversity and like rich art we're able to put into each of these tile sets. Did you expect players to grind so much in general, like with all the Paragon that we grinded and all the gem levels and everything? There were some people who seriously went ham on it, for sure. Like, it was pretty impressive. And I mean, I took it as a compliment. You know, when people want to play the game that much, it means that we've made something special that people want to enjoy. I think it speaks doubly so when it's a limited technical alpha, it's only going for a short time, and progress isn't carrying forward. For people to play an RPG and invest time in a character that is ultimately going to be deleted really means that they're just having a lot of fun doing it. Bueno, va a haber modo incondicional, acá están hablando. Típico modo incondicional desde siempre, toda la vida. Diablo, personaje incondicional, muere para siempre. Ese sistema en todos los juegos, hasta en el de celular, se mantiene. Some like developer powers. And so just to see in 2.5 weeks, people, just blowing the dev team away in terms of challenge with progression. That's cool. That makes us really happy. Probably got a lot of good data off of it from the alpha, I'm assuming. We got a lot of cool clips on Twitch, man. Like we just got a lot of great observation, like just watching people play at that high level and seeing what skills they use, what do they talk about, what kind of gear or legendaries do they want. Like that informs us a lot, just watching you guys play. It was really cool to see sort of how a lot of the high-end players take on the game. It was also interesting to see how just your average person walks into the game. We held the test primarily in Australia, and being able to see, not like the elite top 5%, but just your average person who downloads the game, how long does it take them to finish the tutorial? How many hours do they want to play? What percentage of people are coming back? Like, we've been gathering a lot of data, and it's been extremely helpful. So I was there at Blizzcon 2018, and how do you think the announcement for Immortal went? Yeah, that was rough. Están hablando del anuncio de Diablo Inmortal. Dice que fue muy duro, obviamente, porque fue la Blizzcon 2018. At one point, para los fans de Diablo, muchos una patada en el hígado. Pero se fue recuperando. Yo soy de los que piensa, acá mi visión, yo soy de los que piensa que ya venía, porque ya venían rumores de Diablo 4, pero Diablo 4 no estaba lo suficientemente preparado para mostrarse en una BlizzCon. Y lamentablemente esta gente se tuvo que comer el garrón de anunciar solamente un juego para celulares, porque a mí me parece que después lo que se mostró, ese trailer, ese gameplay, esas cosas de Diablo 4, tan rápido como en un año, no creo que se hagan. Más si lo querés que esté pulido. Los gameplays se veían bastante pulidos, se veía que era un desarrollo que ya tenía su tiempo, porque además, no estoy hablando por boca de jarro, había ya unas curiosidades, gente que decía Diablo 4, o sea, ya estaba como medio en it was really hard with all the, en desarrollo. Passion at an all-time high from the community. It was tough to stream it, but I always believed in Immortal. It was so much fun when I played the demo. And Thank you. I was like everybody else. I wanted D4 to be announced, but with all the hints and you guys saying that there was multiple projects in the works, I guess that was my glimmer of hope that I was holding to. And so I was able to look at Immortal, I guess, a different way, because in the back of my mind, I knew like Diablo 4 was probably getting developed. But I streamed it, and I regret nothing. It was fun, and I feel like I can tackle anything now.
Cool. Well, thanks for supporting the team. Yeah. We got feedback, and I think that really sustained the team through that time. Is for the people who played it at BlizzCon, there was a lot of feedback that said, this is good. I think the game kind of spoke for itself, and playing is believing for this game. And I'm looking forward to the future where we can get the game in more people's hands so they can see for themselves. What's next? Like, is there another testing phase? Like, what's happening? We will have a new testing phase, which will include new content, for example, a new class, and va a tener una nueva fase de testeo, un nuevo personaje, as well, potentially for a longer period of time. Our previous test was only 2.5 weeks, and so we're looking at our next test as an opportunity to test more endgame systems, and so we're really excited. Va a haber un testeo de endgames. We'll announce more about that very soon. Y si no me equivoco, all the stuff that we've nueva experienced clase. is still not the true Habrá que endgame ver that you have qué planned. clase será. Oh no, we have an epic endgame planned for Diablo Immortal, and for the technical alpha, it was very much focused on just that like early and mid game, and so I believe we've said before that like the challenge rift alone is not the sole end game of Immortal. We have a lot more planned. The level cap of the technical alpha was set at 45. For the release game, we're planning for it to be 60. So, at 45, we wanted there to be something for players to do, which is why we have the challenge rifts. But the tech alpha was really focused on the early leveling experience and the mid-game systems. There are whole new other systems that we still have planned for the Elder game. Well, I had a blast playing the alpha. I had an awesome time hanging out with you guys today. So thanks for having me. Yeah, Bloodshed, thanks a lot. Yeah, Blood, it's been an absolute pleasure. It's been amazing to be part of BlizzCon Online, and I look forward to what's to come. Tampoco cosas súper geniales de Diablo Inmortal, Tampoco los vamos a engañar, no mostraron tampoco algo súper wow. Así que vos digas wow. Pero bueno, vamos a ver qué están hablando estos muchachos ahora. Sigue coming up. Faltan cositas. Vamos a streamear toda la BlizzCon, ustedes no se preocupen. Están hablando las voces de Warcraft, Hearthstone, hay un par de partidas. Diablo, bueno, obviamente esto todavía nada. Overwatch, las voces de Overwatch, por ahora nada. Van a poner entre los bastidores lo de Overwatch, que empieza en 29 minutos, así que yo voy a aprovechar y voy a poner nuevamente el chat, gente. ¿Qué tal vieron por ahora? ¿Qué tal están pasando la BlizzCon? ¿Qué tienen para contar, para ir amenizando estos minutos? Así, la verdad, los anuncios fueron impresionantes. La verdad, a mí me gustó bastante el tema de Diablo, por sobre todo Diablo. Acá el que se llevó la BlizzCon, obviamente, fue Diablo. Con el tráiler de la remasterización de Diablo 2. Sí, eso fue todo lo de Immortal. Después, la verdad no mucho de Immortal. La verdad no es muy sorprendente porque viendo la poca, vieron como que no le dieron mucha bolilla. Mostraron un tráiler de Diablo 2 remasterizado. Mostraron un remasterizado de Diablo 2. Importantísimo, la verdad, ese remaster, como lo quiero comprar. O sea, ya primero, obviamente, cabeza ante todo, ¿no? Pensemos, veamos que esté bien el juego, que no nos hagan un Reforged parte 2, porque claro. Pero no creo, ya Blizzard tiene que ser muy ya saben qué para volver a estafar a la gente como hicieron con Warcraft Reforged. No, ahora ya se lo tienen que pensar 2 veces. Encima, no me comparen no me comparen el fandom de Diablo con el de Warcraft, porque el fandom de Diablo es complicado de contentar, es complicado de contentar, vamos a ser sinceros. Y yo mismo, que soy súper fan de la saga, lo sé, lo vemos todos los días, ¿no? O sea, exigen buen juego, exigen buen material, y eso está bien.
Eso está bien. Aunque a veces quizás hay gente que se pasa un poco, que no entiende el chiste del nivel de las vacas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, hasta ahora está faltando, la verdad. Empieza en 27 minutos. Vamos a poner un poco de música, porque la verdad no hay noticias todavía y faltan cositas. La clausura es recién a las 10, así que todavía falta, gente, ¿eh? Tenemos BlizzCon para rato. No se olviden de dar like, de comentar todas las dudas que tengan, pregunten si tienen alguna duda. Inviten a gente para unirse al stream, que somos poquitos. Clientes exigentes porque ellos también te cobran. Y sí, la verdad que, o sea, yo el fandom de Diablo, como fan de la saga, voy a decir, hay partes que por un lado el fandom me encanta, me gusta que sean exigentes, pero a veces veo que quizás se pasan un poco. Tienen sus motivos, pero a veces hay gente que quizás se pasa un poco. Y no me gusta. A mí me gusta tener esperanza en los proyectos. Después ver y juzgar. Pero prejuzgar, me gusta no prejuzgar. Me gusta ver primero qué sale. Como por ejemplo lo de Diablo Inmortal, no sé. Hay que ver. Porque es una jugada. Yo siempre pienso, ya, con lo complicado que va a ser contentar a los fans de Diablo con Inmortal. Y después volver. O sea, hacer un juego con microtransacciones. O sea, microtransacciones va a tener. Pero así nefastas, como otros juegos que son nefastas, y le va a costar caro. O sea, me parece que Diablo Inmortal, más allá de todo, va a tener que tener los desarrolladores. Van a tener que afrontar las consecuencias si hacen eso. Estoy hypeado. La verdad, es una bestialidad. Es una bestialidad, la verdad, lo que mostraron en esta BlizzCon. Yo me voy a quedar a mostrarlo todo. De última, si no, lo pueden volver a ver. Pero quédense, les agradecería si se pudieran quedar. Comenten, no tengan miedo de comentar. Así amenizamos un poco el tiempo, que hace falta tiempo. 24 minutos tenemos acá para ir manteniendo hasta que muestren el repaso a fondo de Diablo. Primero van a mostrar el entre bastidores de Overwatch y recién ahí la clausura de la primera jornada. Recuerden que la segunda jornada también va a estar. La segunda jornada vamos a estar en este mismo canal haciendo el directo. 2 horas 56 minutos. Bestia lo que duró este directo, lo que va a seguir durando encima, pero bueno. Voy a ver los comentarios. En la página de Blizzard hay 3 versiones de Diablo 2 Resurrected. No sé cuál comprar. Creo que había una versión que era de Xbox, si no me equivoco, la de PlayStation, la de PC, me imagino. La de PC, comprate la de PC. No sé, esto depende, como vos te sientas más cómodo, porque yo he jugado, la verdad, Diablo en consolas. Las pocas veces, yo no tengo consola, pero a veces que de gente con la que pude probar, o a veces de eventos que fui que lo tenían. La verdad no me pareció muy incómodo el sistema de juego, pero yo siempre full teclado ratón. Teclado ratón full. Para mí es como los shooters, para mí es... pero quizás los acciones RPG se manejan bien. Las de PC, digo, sé cuál es la que debo comprar. Bueno. Sí, el orgasmic reaction que tuve, olvidate, nada, que fue buenísimo el de Diablo 2. Es que es buenísimo. Ya se rumoreaba, pero yo dije, nah,
Con el peso en las espaldas que tiene Blizzard, después de la cagada de Reforged, dudo mucho que vayan a hacer otro. Pero no, me sorprendieron. Por eso yo digo, esto va a ser un punto de inflexión para la compañía, para mí. Este es el verdadero punto de inflexión para la compañía. Después de Reforged, después de Diablo Inmortal, cagarla ahora le supone la ruina. No la pueden cagar. O sea, tienen el peso de todo el fandom encima. Así que van a tener que hacer las cosas bien. La verdad, van a tener que hacer las cosas bien. El Diablo es en PC, no hay otra cosa. Muy bueno el Diablo 2. Y sí, es que es así. El Diablo es en PC. Pero es manejable en consola. En consola es manejable. Es manejable en consola. No es como los shooters que te cuestan un huevo. Decir, no, ¿cómo apunto? Es horrible esto. No. Yo jugué Diablo 3 en consola, PS3, no estuvo mal, pero ya que salió la expansión de Diablo 3, no llegué a leer el comentario. Yo con 4K mirando todo pobre y mi madre viene a ver que estaba viendo. Ojo, que no te enganche viendo Overwatch, guiño, que no te enganche viendo Overwatch. ¿Blizzard volverá a la época dorada con estos anuncios? Ojalá vuelva a la época dorada, porque yo le tengo fe. Yo no quiero tirarle mierda a los desarrolladores. La verdad, yo quiero tenerle fe. Yo quiero tener esa cuestión de decir, van a poder hacerlo bien. Diablo 4 va a ser un éxito. Diablo 2 Remaster va a aprender de lo que pasó con Reforged. Y Blizzard va a levantar. Espero que sea así. Porque yo la verdad, yo lo voy a decir. A mí la gente dice Blizzard murió, no sé, con Activision. Yo hay cosas que en la etapa Activision Blizzard me molestan un montón y cosas que me encantan. Verdaderamente, además, yo tengo un lazo muy especial con ahora viene el chiste de la compañía multimillonaria. Me enamoré de la compañía multimillonaria, pero le tengo mucho afecto. Porque obviamente es la compañía que me hizo jugador de videojuegos. O sea, yo estoy en este mundillo gracias a Blizzard, gracias a StarCraft. Que yo empecé jugando StarCraft, jugando Diablo 2, que los tenía mi hermana. Mi hermana lo jugaba en el PC hace un montón de tiempo, les estoy contando, cuando era chiquito y era una cosa como diciendo, wow, veía StarCraft de chiquito, cómo explotaban las unidades. Yo decía, wow, mirá cómo se hace miércoles este bicho. Bien, que no te enganche viendo Overwatch. Blizzard entendió que su mina de oro era Diablo. Tal cual. Es que su mina de oro, literal. A mí me sorprendió un montón lo de Diablo, ver que era el juego que más había vendido. Porque yo pensaba que era Warcraft. Pero claro, Diablo lo que tiene de bueno, que Blizzard tendría que aprender y empezar a aplicar en todos los fucking juegos que hace. Entiendo los de estrategia porque es complicado. Pero los otros, la multiplataforma es esencial. No es lo mismo ganar dinero solo de PC de celulares que ganar de PC de celulares y de consola. Es un montón de guita que te entra que es impresionante. Y lo demuestra Diablo. Porque StarCraft tiene el pego que obviamente es un juego de estrategia, pasarlo a consola es difícil. Tuvo su intento con Nintendo 64, pero mamadera. Blizzard está volviendo a ser Blizzard. La verdad que sí. Porque se nota que están demostrando, Diablo 4 me mostró que están aprendiendo de los errores. O sea, que está bien, uno diría, sería bueno que las compañías no tuvieran errores para después no tener que solucionarlos. Es un pensamiento, pero yo creo que una compañía que se manda cagadas y después las resuelve es mejor que una compañía, porque hay otras compañías que no, se mandan cagadas. Mirá Konami lo que hizo. Konami se fue, se mandó a ese celulares y se en todo el fandom. Entonces podría haber sido peor. Blizzard por lo menos dice, no chicos, no se preocupen, va a seguir habiendo Diablo de PC. Imagínense si Diablo dependiera de Konami. Fuimos Diablo Inmortal y nada más. Diablo 3 fue el juego más comprado por la expectativa del juegazo Diablo 2 y fue... No estoy de acuerdo. Para mí no fue tan así. Entiendo los puntos que se dijeron
que ¿por qué Diablo 3 es inferior a Diablo 2? Yo estoy completamente de acuerdo. Para mí Diablo 3 a comparación de Diablo 2 es inferior porque hay muchos aspectos jugables que faltan. Y en eso estoy con vos. Pero tampoco estoy de acuerdo con decir que fue una completa porquería. No sé. No sé. Entiendo el punto de vista, pero 100% tampoco lo comparto. La verdad porque yo, más allá de todo, a mí Diablo 2 me encanta, pero si hay un juego con el que me he enviciado bestialmente por lo accesible que es Diablo 3. O sea, tiene su parte buena y su parte mala. Al ser muy accesible se vuelve más adictivo para la gente nueva para que conozca. Pero Diablo 2 es muy bueno para la gente que le gusta el rol clásico. Es que tal cual, Diablo 3 es bueno. Yo no creo que sea malo. Para mí no es malo. Para mí es bastante, bastante bueno. No llega a Diablo 2, pero yo a veces veo, por ejemplo, gente que quizá lo compara con Diablo 1. Pero Diablo 1 es un clásico indiscutible. Eso no lo va a negar nadie. Pero envejeció. Es un juego que envejeció. Y tiene quizás mecánicas que puedan hacer que a la gente nueva, porque obviamente recordemos, nosotros somos fan de la saga. Si somos fan de la saga, obviamente vamos a tener una aceptación mucho más fácil con el juego que la gente que viene de otros juegos. Podemos pensar en una persona que viene de The Witcher 3, que viene de Dark Souls, que viene de Dragon's Dogma, que viene de, qué sé yo, esos juegos así, y siente la diferencia, siente que hay mecánicas que son un poco añejas. Diablo 2 en ese sentido es más, zafó más en el tiempo. La verdad, Diablo 2 muy bien salió en el tiempo. Porque lo jugás hasta el día de hoy y es bastante... Sí, tiene el tema gráfico, que podrás decir, ¿no? Porque Diablo ya se ve viejito, pero jugablemente es más aceptable. A mí me encantaron los tres, pero no sé. Yo no estoy de acuerdo con lo de que Diablo 3 sea un juego malo. Sí, el más flojo de la saga. Tampoco el más flojo de la saga, porque si comparamos con, no sé, no quiero entrar en polémicas tampoco, no quiero que me linchen los fans de Diablo 1, porque a mí también me encanta, pero es viejito y envejeció. O sea, es así. O sea, Diablo 3 es como acá pone Claudio, es un machaca botones, y los machaca botones para la gente nueva garpan mucho más que los juegos viejos. Es así. Pero Diablo 1 también estaría bueno que tuviera un remaster. La verdad también estaría bueno que tuviera un remaster. La verdad que sí. Estaría muy bueno que tuviera un remaster. A ver, estoy viendo que no están mostrando lo de la ceremonia de clausura. No sé qué habrá pasado. Pero no sé si habrá terminado y no me enteré. No, sigue la Blizzcon. Se ve que habrán cerrado el canal de Blizzard, pero todavía están hablando de cosas. Diablo es el género que definió el RPG. El RPG isométrico, sí. Por eso, al César lo que es del César. Diablo 1 es un juego que definió un género, pero para mí no está a la altura de Diablo 3 por obvias razones. Es más viejo, es más arcaico, tiene mecánicas que en su momento funcionaron, pero no son tan accesibles al día de hoy, y eso le da más puntitos a Diablo 3 por la accesibilidad. Sí, el juego es oscurísimo, la historia está buena, aunque si bien es medio, pero es así. Yo si tuviera que hacer un top, para mí es así. Diablo 2 es el mejor. Diablo 3 es el segundo. Sí, Diablo 3 es el segundo y Diablo 1 es el tercero. Pero para mí los tres son geniales. Es así. Pero no sé. Quiero también dar una visión que da la gente más joven, que está acostumbrado a otro tipo de juegos, que obviamente un juego del año 90 y pico ya es como... Y envejeció jugablemente. Quizás se aburren, se ponen a jugar y no le encuentran la gracia que nosotros le encontramos. Y claro, llegó The Witcher, llegó Demon's Souls, llegó Dragon's Dogma y ya está. Diablo es como que...
Por eso yo quiero que Diablo 4 levante, porque como RPG de esa generación también fue bastante flojito para lo que era en general lo que estaba saliendo. Diablo 1 y 2 eran más oscuros con arte más gótico, Diablo 3 con arte más colorido y más casual, sí. Después se fue corrigiendo un poco, que me gustó mucho, me encanta ese escenario nuevo que metieron en Reaper of Souls, después con la salida del nigromante, donde está el teniente, uno de los tenientes de Asmodan, Vivian. Me encanta, me encantó a mí. La verdad ese escenario sí se siente oscuro, pero bueno. A mí la historia, la verdad, de Diablo me encanta. Para mí, historia, pero te voy a contar. Porque entiendo el punto de vista, eso lo entiendo. Jugablemente, si vos lo jugás como juego, la historia de Diablo es muy simplona así. Pero si vos vas viendo los libros, los detalles, ves los eventos de los clanes magos que van a mostrar detalles en Diablo 4, ves lo de la guerra del pecado y decís, nah, esto es una bestialidad de juego. Esto es una bestialidad de lore, es una genialidad. La verdad que sí, es una genialidad. Como me encanta lo de Tristán. Tristán es un clásico. Tristán es como... Tristán es como Green Hill Zone, como querer sacar la Sonic Green Hill Zone. Es ya algo que quedó para la historia. A esperar Diablo 4 en Steam, el Last Epoch, recomendado. Escuché mucho de ese Last Epoch, pero ni idea cómo es. ¿Diablo 3 se lució con las cinemáticas? Sí, completamente de acuerdo. Diablo 3 se lució con las cinemáticas. Verdaderamente sí. Verdaderamente sí. La verdad que sí se lució. Bueno, todavía esta gente está ahí, como que cortó el stream, no entiendo por qué. O sea, muestran lo de entre bastidores de Overwatch. A ver si es lo que están mostrando acá. Es que está rara la página de Blizzcon, porque me está como mostrando como que ya acabó el stream, pero falta la ceremonia de clausura, que es a las 10:30, no entiendo. Si es que harán un nuevo video, ¿qué harán? No entiendo muy bien. Voy a estar atento a cuando sean las 10:30. Así que bueno. Después de tantos años y tanto tiempo para poder simplemente mejorar la versión anterior de Diablo 2 y encima lo único bueno, la subasta con dinero real la quitaron a poco. Te sacabas una pasta. Y eso de la subasta, yo no tenía Diablo 3 en ese momento, porque yo soy una persona que en temas de PC quedé muy estancada en el tiempo mucho rato. Entonces había juegos nuevos que no podía jugar en el momento. Yo cuando jugué Diablo 3 ya venía Reaper of Souls, ya venía lo del nigromante, o sea, ya ahí lo pude agarrar cuando fue el auge de Diablo 3. Muchos dicen que Diablo 3 remontó mucho ahí. Pero sí, yo escuché muchas historias de que la casa de subastas era una bestialidad. ¿En cuántos años vas Diablo 5? Diablo 5 para rato. La venta del negro fue lo que los fans le pedían y encontraron la forma de sacar plata por ese lado. Sí, tal cual, yo estaba entre esos. Nigromante, nigromante, nigromante. Yo era de eso, olvídate. Sí, tal cual. Ya dijeron los desarrolladores de las empresas de los videojuegos con esos gráficos, como la cinemática de Diablo 3 serán gráficos Next Gen. No es cierto. La verdad, los gráficos son una bestialidad. Últimamente Blizzard con tema de gráficos se está pasando. El tráiler de Diablo 4 es una cosa que le podés tocar hasta las... Sentís que le podés tocar las verrugas al viejo, al nigromante ese, no sé quién es, de la cinemática. A veces le podés tocar la cara. Es impresionante. Verdaderamente Blizzard se pasa con eso. Se pasa. Total. Siempre fue genial con el tema de las cinemáticas.
Demoraron 12 años en sacar el 3 y 4 al menos el 4 al menos unos 8. No sé si tanto como 8 años, esperemos que no, esperemos que sea menos, pero puede ser. Por favor, que ya con CD Projekt, no, si me van a tardar tanto, por favor, no, que no sea Diablo 2077, por favor. Yo estuve el primer día de lanzamiento de Diablo 3 y fue horrible loguear ese día. Sí, Diablo 3 tuvo ese problema muy feo, pero creo que lo resolvieron en una semana, no lo habían resuelto. Pero sí, eso jodió mucho también. Fue la verdad muy bestia. No, fue eso... Era una cuestión bastante mala no poder loguear en el juego, ni poder jugarlo cuando lo precompraste y todo, no. Por eso yo también tuve malas experiencias de precompra. Yo precompré, miren cómo me jodió que yo precompré, atentos, Warcraft Reforged. Yo lo precompré. Porque bueno, Reforged antes de ser Reforged había salido el StarCraft Remaster y a mí me había gustado bastante. Lo precompré también y me pareció muy bueno, no tuve muchas quejas. Sí, quizá creo que hubo quejas en el tema competitivo y demás, pero no fue tampoco... O sea, que yo sepa, que yo recuerde, super GTO no le tiraron. Diablo 4 para PS4 tendrá XP con... no entendí bien tu comentario. Para PS4 tendrá... vos decís retrocompatibilidad. Porque no entendí muy bien tu comentario. El Diablo 3 salió en el 2012 y ya estamos en 2021 y no creen terminar para el 2022, sí, seguro. En esos tiempos de la casa de subasta era mejor farmear con el bug de los jarrones y vender oro por dinero real. ¿Cómo se habrán hecho guita ustedes, guachos? No, esos exploits son buenísimos. Ya está, te haces la guita loca. Esperemos que sí, que tenga retrocompatibilidad. Ojalá tenga retrocompatibilidad. Diablo, sería bueno. Para los que tienen PlayStation, no sé. Yo la verdad, consola no juego, soy de PC. Me gustaría mucho tener consola, pero siento que lo que sale acá, pues yo soy, si no lo saben, por si me preguntan, aunque capaz ya lo notaron, yo soy de Argentina. Y con el tema de los impuestos, con todas las cosas, no, es incomparable una consola. No, muy caro. Muy caro. Muy caro. O sea, a mí no me vale la pena. Por 2, 3, 4, 5 juegos que me gustan, no me vale la pena gastarme toda esa guita. Es demasiado. O sea, para mí es complicado. Sé que es más barato que un PC. Pero yo en PC sabía lo que quería jugar. Hay muchísimos juegos que puedo jugar. Sin embargo, en consola solo me interesan un par. Y cuando te interesan un par, ahí te lo pones a pensar un poco mejor. Si querés invertir tanto dinero para solo jugar 2 o 3 juegos. Si el remaster nos sale 4.200 pesos en Argentina, es que es su plata. Y encima una consola, olvídate, ¿no? Porque además no solo la consola, es la consola y el juego. O sea, cada juego, sale guita. O sea, no es que poquito. Imagínate mi pobreza, de hecho, que justamente en 3 días me compré una PS4 de segunda 175. La bestialidad. La verdad que acá en Argentina es difícil la consola, por eso con una buena PC es lo mejor. Porque tenés mucho. En una buena PC tenés mucho. Tenés muchos juegos. En consola te llaman los exclusivos. Por ejemplo, a mí me encantaría jugar Bloodborne, God of War, todos esos juegos así. Pero hay juegos que quizá le gustan a mucha gente, pero a mí no me llaman. Por ejemplo, The Last of Us es un juego que a gente le gusta. Es un buen juego. Dice mucha gente que es un buen juego. Eso es así. Es una muy buena saga, por algo será reconocida. Pero a mí no me llama. Los juegos de zombies tipo así con historia no me llaman tanto.
Entonces, después también está Horizon Zero Dawn. Tampoco me llama tanto. Empezás a buscar y te das cuenta que hay más juegos que no te llama la atención comprar para lo que sale una consola y menos que te interesa comprar. Entonces, es Demon's Souls. Sí, Demon's Souls de Blue Point. Ese sí, me encantaría. Empecé a tener las ventajas de las rebajas de Steam, sí. Pero ahora últimamente, como están los impuestos, no, es una bestialidad. Con lo que te saca las PIP y montones de otras cosas, te compras no sé, te compras otro juego con eso. Lamentablemente es así. El remake de cosas, sí, es una bestialidad el remake de Demon's Souls. A mí me encanta. A mí me encanta Demon's Souls, lo quiero jugar, pero mucha plata. Es mucha plata. Es demasiado. Para pocos juegos. Es un tema. No, es un completo tema. Bueno, voy a levantarme un poquito y voy a servirme algo para tomar, que estoy ya súper cansado de la voz y tenemos que hacer Blizzcon. Así que espérenme un segundito, ahora vuelvo. Ah, Dios, cómo necesitaba tomar algo. Dios mío. Capo, a ver qué están diciendo esta gente. A ver de qué se queja mi gente. A ver. Yo ayer apenas conseguí un SSD para PC en Mercado Libre. Resarpado los stocks. Sí, nada. No, sí, es una locura. Últimamente la cantidad de impuestos que están subiendo, nada, es una barbaridad. Está bien, ponele siempre la excusa de que no, porque el gobierno anterior, que todo lo que diga, pero no, hermano, no te pueden sacar eso. O sea, es como... Que hablaron de WoW, no pude estar lamentablemente muy atento, pero sí en la ceremonia de apertura hablaron de... O sea, mostraron, mejor dicho, que Anduin se corrompió. Se corrompió por el carcelero y Sylvanas parece como que está medio dudando. Hay una cinemática. Y fueron mostrando esas cositas. Pero el panel de WoW no lo mostré. Mostré más que nada de Diablo y un poquito de Overwatch. Pero bueno, es lo que tiene la Blizzcon. Mañana voy a ver si puedo hablar un poquito más de WoW. Me interesaría ver qué hay. Porque bueno, lo malo que tiene la Blizzcon es que como es en el mismo momento... tenés que sopesar, viste, lo que querés mostrar. Por la precompra de Diablo 2 Resurrected prácticamente están regalando Diablo 3 Eternal Collection para quienes no lo tengan aún. Buenísimo, buenísimo dato. La gente que quiera Diablo 3, ahí tienen, buenísimo ese dato. La verdad, muy bien. Diablo 3 es un juego, más allá de las críticas, de todo, muy adictivo. Si quieren aprender la acción RPG, es el indicado. Y últimamente estuve jugando un juego que también está muy bueno, que tiene muy toque de Diablo, pero que también tuvo sus críticas porque es bastante simple, es el Warhammer Chaos Bane. Pero no sé, a mí me gustó, porque lo compré en rebaja, obvio. Pero me gustó bastante, me entretuvo unos cuantos días. Está bastante bueno el Warhammer Chaos Bane, es más, hasta estoy pensando hacerle una serie de lore. Una serie de historia. Pero, es que me llama mucho la atención Warhammer porque es como el fundador de todas las creaciones de Blizzard.
Pero, ponerse al día con el lore que hay de Warhammer, mamadera, no, es una bestialidad. Es una bestialidad. Es mucho, demasiado. Y yo quiero a veces meterme, me encantó el fantasy, pero era una bestialidad. El lore que hay, los libros que hay, las cosas, no, mucho. Tengo que ver cómo hacer una serie de Warhammer. Bueno, y por ahora son las 21:49, todavía falta. Repaso a fondo. A ver si podemos ver el repaso a fondo. Dios mío, Blizzard, déjame ver, Blizzard. ¿Por qué no me dejas ver? A ver, vamos a poner Blizzcon. Porque está como raro, porque es como que 10:30 PM. No, 9:40. O sea que ya está, ya tendría que estar lo de Diablo. A ver. Acá está mostrando lo de Diablo. Disculpen chicos que no lo mostré, pero acá está mostrando lo de Diablo. Cállate vos. Diablo 2 Resurrected. It was really cool to see it almost for the first time. And it's funny because original SD, it was made in all 3D. So we actually came across a bunch of screenshots that were a different camera. Like it wasn't the isometric camera. It was either marketing art or something else, or maybe it's exploration. But there was shots of that garlic in the original art. You could never really see it in the pixel art, but it was there. So it was telling that they were really trying to achieve something very very grand with this art. I'm not gonna lie, I never knew that they had garlic hanging in there. I mean, maybe a couple white sprites. I thought they were maybe candles, or who knows? No clue. But that makes me excited to go look around now and just explore all of the areas in the game. Voy a bajar un poquito porque capaz que no se me escucha. Well, you see it now too, because also we have the one new feature for the art on the art side of things is a zoom camera. So it'll help you get in there and look at all the details. It was something that I really felt strongly that. Mirá lo que es eso, qué genialidad encima el zoom. Mantiene la esencia, yo se los digo así, esto mantiene bastante bien la esencia. Legacy toggle feature where you can flip back between the old visuals of the game and our current visuals. It's not even just a simple art swap. It is really the old game running underneath, because like Chris was mentioning, our new our graphics engine is running on top of the game, and is mimicking what is running ¿Está corriendo encima del motor del juego o es nuevo? Acabo de escuchar que es el mismo motor de Diablo 2, me vuelvo loco. Lo que puede hacer ese motor. Pero mira lo que es eso. Qué fanboy que estoy siendo, pero ¿qué? I'm thinking 25 FPS, and like you said, the game is built on that. My faster casting, my hit recovery, all of this stuff is built on 25 FPS. So how do you create a game that's 60 FPS? So all of the logic and how the game talks with the server and everything like that runs on that cycle, and that hasn't changed. So we still have benchmarks in all of our content. Say for animations of when a hit frame occurs, how long it can recover, and all of that. That all matches exactly. Now it can run at a faster frame rate, and so modern games run on time, not frames. So we've done that, but all of the logic still runs on those same things. So you can wait for your breaks to occur. All of those things still happen at the exact same, and that was through no small effort. But it's super important, right? Because even if you can't see it right away, you feel it when it's different. We've done that on lots of areas. So for example, the original game only had so many sprites to render your rotation. So you'd have your character and they're rendered out at so many angles. La rotación, ¿cómo se nota? Buenísimo. But you could actually walk at greater directions, right? You have, I think it was 64 different squares around you that you would path to, and you'd have feet sliding. We've increased that. Bueno, acá están mostrando lo del tema de, obviamente, las 6 posiciones, el movimiento en 6 posiciones que habilitó Diablo 2 en su momento, donde podías girar el personaje y moverlo con más fluidez. It still respects that grid.
right? Like on the respeta la plantilla de Diablo 2. Move small amounts. Because you push the stick a little bit, but ¿qué es ese? Ese es el ese paladín es un genio de la vida. Me encanta el paladín. That hasn't changed. Rob was mentioning animation. Animation is also like it was very challenging because you only had a few of the frame counts to make that animation. So it wasn't like a modern game where you have tons of different keys to make a very fluid animation. We had to really like maintain that timing, that pace. The posing was a big focus for us too. We wanted to get those iconic poses for each character, and then just align that silhouette. So continuing the talk of visuals, I want to talk about characters, cosmetics, how they look. Because I know something that I love with Diablo 2 is just putting on, a scale mail, putting on a full plate mail, putting on a sacred armor, and seeing the character like cierto, tenés razón, Rubén, tenés razón. Que decían que se había perdido, debe ser un motor nuevo, porque se habían perdido muchos datos de Diablo 2, sí, me acuerdo. Me hiciste acordar. Que era una bestialidad, si era el motor de Diablo 2 de ese año, del 2001. So we built every piece of armor that was in the original game and is now in the remastered version. The only difference we did is with the icon items. So we actually ahí quizá no me está gustando tanto el poco espacio que tenemos para... Ojo, Diablo ya tenía poco espacio, Diablo 2. Pero en el de Lord of Destruction ya levantaba un poco más. O quizás, no sé. Ahora que lo veo en el clásico, no sé si estaba tan mal. No, porque donde tenías poco espacio era creo en el alijo, no en el inventario. En el alijo, me estoy confundiendo. Pero más allá de todo el aspecto bestial. Are we going to see remastering of the cinematics in the game? Yes. Remasterización de las cinemáticas. The entire full 28 minutes or whatever is going to be all remastered with new high fidelity art. It's going to look amazing, by the way. So. Will the sound in those also be remastered? Ahora igual, yo no me tendría que hypear tanto porque 28 cinemáticas nuevas. ¿De qué me suena? Pero no creo. Ya tienen que ser muy... como para volver a hacer lo mismo que pasó con Warcraft 3. No se lo perdonaron los de Warcraft, menos se lo van a perdonar los de Diablo, olvídate. There's just a lot of very, very iconic sounds that we really couldn't change, right? Like, if you put a skull into your inventory, that pop noise, we really couldn't. Don't change my skull sound. Exactly. Diablo Inmortal todavía creo que está en testeo. Hay gente que decía algo de diciembre, no sé si era alguna beta o qué. Pero vi todo y no me enteré, no escuché en ningún momento que dijera ninguna fecha. But yeah, there's just some sounds we couldn't mess with, right? With Blizzard, when we're creating new games, one of our design philosophies is to what we call find the fun. And when we were looking at D2 again, we very much felt like the fun is still there. So it's actually one of our core pillars for Diablo 2 Resurrected specifically was to keep the fun and keep it at its core. And because of that, we're looking at it more as a remaster at that point and like what can we do based on what the community wants or what features naturally are necessary for making this game run on modern day systems and things like that. I think also we want to thank and appreciate the fan base, right? This is really a true nod to the original game. We want to preserve that game and the structure of that game as much as we can. And if we went with the remake, it would be a completely different game. So I think that was the reason why we chose this. Speaking, from my experience or from some of my community's experience and the discussions we've had, we definitely felt like with Diablo 2, a remaster just seemed like the way to go because there's so many, like you said, there's so many of those tiny details within the game that create, overall, when you add them up, create such a big part of the experience of the game. And remaking that into a new game could be a challenge and could also be a challenge in keeping the fun of the game in that way. I kind of look at it a little bit like StarCraft Brood War, which also had a remaster. And how it's like
a lot of the pathing bugs and the, you know, duds from Ver, ahí está hablando Mr. Lama del tema de StarCraft que pasó profesionalmente, que tenía problemas de pathing, de pathfinding, cosas así. Yo lo precompré y no me sentí estafado. No sé, quizás ya para un tema más profesional, ahí la gente exigía un poco más. Yo, casual, lo jugué, me encantó. Y después, bueno, Reforge ahí me defraudaron un poco, lamentablemente. Looking at strategy guides or just limited internet. It led to that kind of typical game design you see, where there was a lot of mystery and discovery. So we felt like that was another part of, like, you know, part of keeping the fun, which was to maintain that discovery of the game as well. So speaking to maintaining and possibly changing, what are the pieces that did end up staying the same? Or if it's easier to explain the other way, what are the pieces that were really changed to bring this remaster to life? So at its core, we want it to still be the same. So right away, things like básicamente Diablo 2 va a ser el núcleo, el juego va a ser lo mismo. The same. And what we're doing is trying to take any of the rough edges you see, compatibility issues, resolution issues. Bueno, va a haber compatibilidad, resolución, lo típico, ¿no? De todo remaster. All these kinds of things you come to know from a remaster, but still maintaining very much what the game is. So, pero no, van a mantenerlo bastante. This is probably the biggest area where we scrutinize so much. Is this addition straying too much? You know, does it still create the same gameplay experience and other things like that? So. Things like a shared stash, we know people use mule characters, right? And so adding a shared stash, we felt was the right choice. Wait, we have a shared stash? Genial, genial. Hay un alijo compartido. Podés compartir tu alijo con todos los personajes. Esto no se podía. Tenías que usar el plugin mod para poder hacerlo. Muy buena esta decisión. No, ahora que lo veo, tienen razón. No cambió el... Será porque hace tiempo que no lo volví a tocar, Diablo 2. Pero me parecía como que era un poco reducido el espacio de inventario. No. Tienen razón, no está reducido. The greatest feature that you could add, because there's nothing worse than opening up the game, going in, dropping all your GG items to mule them over because you've run out of space. Sí, no, tal cual, las mulas es que eran, no, están hablando de las mulas que usábamos todos los que jugábamos Diablo 2. A ver, a este bárbaro le ponemos objetos místicos. Objetos místicos se va a encargar de hacer eso, objetos místicos. Amazing, thank you so much, that's such a help. Like I said, maintain the core was a thing, but the other aspect of it was to see where we can improve, right? So the shared stash is one of them because we saw it as a very common concern, especially around mule. No, ahí se nota que el alijo está bien. Another example is we are reimagining the UI in the game. With a new reimagined UI, we're still trying to la interfaz es... me gusta mucho cómo quieren mantener como ese tema de Diablo 4, Diablo 2. Como que tiene medio más o menos el mismo aspecto de interfaz. Está bueno. Naturally, with reimagining a UI, we have some liberties to add a few things. So going back to the information I was talking about, a big thing we're doing on the character screen is we're adding an advanced stats screen as well. So we're going to be showing you all the information you get from items as well. So you don't have to do that kind of math with like looking at each of your items and calculating how much magic find you have, for example. It'll all be like summarized right there for you. Something that we've seen already in a lot of mods where they've gone ahead and taken that information and created a little screen. So that's really nice to see that you guys are implementing that as well. Because yeah, I don't think anybody like sitting down and counting up the magic find of every specific item, you know, and all of their charms and all of everything to figure out what is the number, how much do I have. We've also added auto gold, so
Vamos, oro automático, sí, que podés recolectar esa cosa era insoportable. Y parece que la barra de estamina sigue, no. Lamentablemente la barra de estamina sirve. A ver, es realista, pero yo soy de los detractores de la barra de estamina, no me gusta. Pero está bueno que puedas mover donde está el oro y no tenés que andar agarrando a ver una pieza de oro, otra pieza de oro, horrible era eso. Experience, like for example, there's still an inventory grid, there's still inventory Tetris. That's core to what Diablo 2 is, right? Taking that away, Tetris de inventario, olvídate, sí. Eso es something different. Eso se queda. I think that's the perfect way to really introduce it, because you're going to have that split in the community. You're going to have half the people who say, just give me auto gold. It's 2020. I don't want to worry about having to pick up every individual gold stack. But then you're going to have the opposite side of purists who go, don't touch this. Like, that completely changes my game experience. And, if I'm speedrunning through the game or playing through whatever, I want to be able to go over and pick up the gold stacks and take that time. And that's more a part of the Diablo 2 experience for me. I want to jump back to features in a second. But before we do, you just brought up console play. And I feel like we have to jump into console, the decision for console, and how you're gonna make that work. Va a haber para consola. Having that to be a little more accessible. But when I think of Diablo 2, I think of a mouse going and clicking everywhere and how does this work on a console? To say it wasn't a challenge would be a bold lie. So there's a couple things. For the most part, the game thinks you're still using a keyboard and mouse with a controller. That was almost a rule we kept, that helped keep us on the rails, because we didn't want to be sacrificing, once again, that authentic experience, but we did want to make it more accessible, bring it to a modern audience. I mean, there are people who were born after this game came out that we want them to enjoy it and play it. And a lot of those people are used to, just more modern titles that could use a controller. Also, from an accessibility of just allowing you to plug in a controller, helps for many other people to. Pero a mí no me gustaría que pudieran poner un plugin de control. Me gustaría que hubiera multiplataforma de esto. One is you're changing the way you play the game from. Porque Diablo tuvo, Diablo 1 tuvo el porta PlayStation 1. Sería bueno que se lo tuviera, no sé. Estaba tan hypeado con el tráiler que no vi al final si lo mostraron que era también para consola. Creo que mostraron el logo nada más. Corríjame si me equivoco. Pero bueno, estaba re hypeado. ¿Qué esperan? Diablo 2 remasterizado. Mirá si me voy a andar preocupando si es de consola. Aguante jugarlo en PC, pero bueno, obviamente quiero que la gente que juegue consola pueda jugarlo también. I'm a necromancer and I need to target an item on the ground that has a certain keyword. It's working so far, but you guys. Encima muy bien la relación de los enemigos. Yeah, we've had a lot of talks back and forth. Muy fieles a lo que eran antes. A big challenge we had too was categorizing, all those 300 character skills. To see how each of them really play, to see what challenges there were, and like Rob mentions, the Necromancer Iron Golem is a favorite of ours to continuously talk about because of the various ways. También es para consolas buenísimo. Eso se agradece un montón, porque la verdad que la gente de consolas se quedó sin este juego y este juego es bestial. Mirá lo que es eso. Dios mío, qué hypeado me tienen. No es sano este hype, porque me puede pasar lo que me pasó con Reforged y no quiero que me pase lo que me pasó con Reforged. Pero ojalá lo puedan cumplir. Denles tiempo, madre de Dios, denles tiempo. También a Warcraft Reforged lo jodió el hecho de que no le dieron nada de tiempo para hacer todas las cosas que prometían. Y por eso tuvieron que recortar todo al último momento. Okay, awesome. Because that was something I was also going to ask was, will there be classic mode? Because once again, when you go to the purist, you always have the people that go back all the way and they're like, classic is pure
and that's it, and I won't play anything else. Yeah, it was very much a mode we wanted to keep. Even based on popularity, it might not be as much, but it's still a part of the game, and it still leads to interesting. Bueno, acá están hablando obviamente del tema del purismo, que hay gente que le gusta que Diablo 2 se sienta más puro, que se sienta más original, que no se mueven de ahí. Let's make sure we're not taking something Yo soy de los que me gustan los cambios. No tan bestias, pero cambios pequeños como eso de recolectar el oro, está bien. Hearing each of these already has gotten me so excited for this game. And so, what are some other little things that you felt could be changed? Wouldn't change the whole flow of the game, but just improve it a little bit. One thing we're looking into is making it easier to interact with your stash. So having quick keys to move to your stash is one thing versus like dragging the mouse to every time you want to move something to your stash. Other things we're looking at as well are like an item comparison tooltip, so in case you're looking at some other va a haber una consola para acá, un comando para comparar, esto está muy bueno. Equipped items you have just for quick glances, things like that. Por eso ven, estos detalles están buenos, la verdad. Adding it, but added it with a measured hand. So we don't suggest any gear for anybody. The gear in Diablo 2 is so quirky and different, and every class can use everything, that us recommending things like that actually was more confusing to people. So you hold shift and it's like, here's what you got equipped, here's what it is. I think that's the great way to do it with Diablo 2, because I agree. I mean, I think that's one of the best parts about Diablo 2. The items are so fantastic, so unique in their own design, that it would be near impossible to have a tooltip that could actually recommend one or the other. You know, because it's all so unique to every situation and character and skill build and everything. We added 5 more languages, so that's a feature to a lot of people who speak those other languages. Bueno, obviamente más lenguajes. Esto tampoco nos llama mucho porque ya estaba en español Diablo. Pero bueno. O sea, está mostrando que quieren que varias gente lo juegue. Mira, ¿qué es esa pantalla de inicio? So what are your favorite changes that each of you have within the game so far? There's a lot of fun. It's fun to see a lot of the art come to life with our new visuals. So for me, one of the things I've been waiting for since like first starting on this game was to see that character creation campfire scene come to life. Míralo ahí, Axul, qué campeón de la vida. Happy to see how far it's progressed, and I love seeing. Geniales. Los únicos, es sorprendente porque los únicos personajes que no tienen nombre de todos esos, porque forman parte del canon, son el paladín y el bárbaro. Lo dejaron ahí sin nombre. Un pequeño detalle. Like Rob mentioned, we added like an act-specific screen in the front end, and it's basically this large screen where we have like a diorama of each act. And it's amazing to see because it feels like you're really there. Like you can see the detail, you can see every aspect of the scene, and like it just has that very immersive feeling. Ah, pero mirá lo que son esas introducciones. I think mine is Activision, more squishy. Estoy viendo Activision. I think our game has gotten a little Activision. I think that there are certain areas in the game where tiempo, dale tiempo, the 3D lighting is and the way the sound is, and I play it on a big screen. Activision malo, no lo jodas, Activision malo, no lo jodas. Hay que hacerles como Dora la exploradora, para que no les pase lo mismo que Reforge. Ah, pero se ve impresionante. Impresionante. I would like to hope that it's had the original creators had the tools we have today, it's the experience they would have wanted to make. Yeah, I think the lighting really helps with that too, because we're a 3D game. That's one of the biggest differences between the original games. So what the game had before with the sprites, with 3D models built into sprites, was not a true real-time lighting system. So because we're pushing that with a 3D graphics engine running on top of the game and getting access to muy bueno, muy bueno el aspecto. O sea, mejora un montón, pero sigue sintiéndose oscuro, no pierde el tono. Verdaderamente muy bueno. Es que con Diablo se están pasando. Con Diablo dijeron, no nos podemos mandar más cagada con Diablo, no. Mandemos todo. Or, any of those, like you said, cavern, dungeonous zones. The lighting, it was darker and brighter, and then things like the skeletons with the fire,
but it just had like this different, I agree, creepier feel. So I haven't seen much more than, or anything more than you guys showed me, but there was definitely a different feel to the game, and I loved the fire the most. I think just watching like the sorceress. Sí, la verdad el fuego se ve súper genial, la verdad, los Fire and efectos. lightning, once we got all the effects up and running, that was definitely a couple of times where we would be just in a review and we're like, oh, like, and 10 minutes would go by and we're like, oh crap, we had a meeting, we were just playing now. Another thing that kind of goes without saying, that just because it's parody, but sí, la verdad, la fluidez, porque se nota que está a 60 FPS y es un juego que corre así. So, es buenísimo. Multiplayer, are there going to be any changes, any differences in there from PvP to trading to how players interact, you know, units blocking each other? I mean, all sorts of stuff. So with multiplayer, we want to keep all the features you've known and loved there. So PvP will still be there, down to like opening the party window and engaging hostility. Trading is still going to function the same as you know. You know, you can go into games, trade items, or talk in chat channels and things like that. Areas of improvement, though, like I said, going back to my mentioning of reimagining a lot of the UI, improvements to the battlement lobby. So we're trying to look at some things like improving like how you browse server games. Like, so when you're looking at a game to join and typing passwords and things like that, that's the kind of area we're trying to see how we could smooth out in ways like making sure you can browse normal games, Nightmare games, and Hell games, even though you've graduated to the higher difficulty. I'm sure you've known that. There's nothing sea. Worse than accidentally killing Bale in Nightmare when you're trying to do Nightmare Bale runs and you're like, I can't find any of the games anymore for Nightmare Bale runs. But you can if you log into a separate character. Right, you go to a separate character and then look at it. Bueno, acá están hablando, bueno, de los Nightmare Runs, esto ya. Estos detalles nunca los hice mucho, nunca fui de los que jugó tanto el postgame. A mí me gustaba más pasarme la historia 20.000 millones de veces. Me gustaba más eso. So right now ladder seasons in Diablo 2 are 6 months, and we're looking at reducing that as well to help have more engagement and kind of drive more incentives too. You know, 6 months is a long time, and we're looking into like if we make it shorter, we could probably have greater beats throughout the year, as well as seeing people strive harder for getting like that to that level 99, right? So is there going to be any reward change on that, or will it just simply be, you know, the same standard? You get to 99, you're 99 on that leaderboard, and I mean that's a giant reward in itself, but I don't know if there's any other piece go up on the Battle.net website or something. We're not looking into adding anything beyond what the game really did, but in some ways there will be some things that kind of come out of because of what we changed. So we have the ladder, the leaderboard, right, where you can see each class going to level 99. There are easier ways to filter through that. Bueno, no, se ve que más allá de lo que muestra ya el juego en sí, como era el juego en sí, el postgame y todo va a ser lo mismo. Una lástima porque estaría bueno, quizás si tiene éxito y sale bien, en un futuro podamos ver temporadas de este juego. Estaría muy bueno. Y skins y cosas, eso estaría bueno, que te recompensaran. Pero por ahora se mantiene como es. Diablo 2. Pero ese detalle estaría bueno para darle un poco más de vida al postgame, además de obviamente obtener objetos más poderosos. Tener algo que no se pueda volver a conseguir. You will not have to worry about refreshing your characters, so they will stay with you. Awesome. Will there be anything different with like character names then, if that's the case? Oh, yeah. So this was one that we talked about for a very, very long time. So because we are moving to global servers and we have cross progression, we will allow duplicate names because with everyone being in the same thing across all consoles and all platforms and other things like that, you would very quickly bump into duplicates like day one. And so we are allowing duplicate names. However, they will also be appended with your gamer tag or your Battle.net ID or other things like that, so that you are still unique,
But this also allows us for people to play the game quicker because we can autofill in your name, other things like that. Rob touched on it a little bit, but another mention there was going to global servers as well. So this is a new thing we're doing where the concept of US West, US East, Asia regions, and EU are no longer going to be a thing in terms of like being on separated servers. So now for the push for a global play with Diablo 2, you can now be able to join across people around the world. I think that's a fantastic change. That's always been one of the like saddest parts is like they're on EU and I'm on, US East, and then my other friend's on US West, and it's like, how do we get us all together? Bueno, acá están hablando obviamente de todo el tema del online, básicamente. Resumen todo online. I'm loving absolutely. I just want to say, like, I'm loving all of the changes and all of the decisions that have been made. It feels like you're really respecting the integrity of the game, but really bringing in a lot of that quality of life, because Diablo 2 just had some of those pain points like muling and separate servers and all of that. So I just want to throw that out there really quick. There's a lot of love and care going on into this. Like we're very passionate about Diablo 2. Sí, se nota que están teniendo están diciendo que están teniendo mucho cuidado, están teniendo mucho amor al proyecto, se nota. I was asking around too. Se nota que esta gente quiere hacer un buen juego. Por eso, Activision. What kind of te estoy viendo, no, nada de en 2 meses se hace, no, Activision. And I was told, I was given some, and I was told that was it, which I quickly disbelieved because I like to just do my own little digging arounds to find out things. So I dug around a lot in a lot of archives, and I looked around in different teams as well, because naturally a game from 20 years ago, people have moved on different teams, and like where has data moved around across our other games across Blizzard. So it was within folders, I like to say, that I found a lot of old source files from Diablo 2. A lot of things like within folders of saying stuff we should archive. Ahora la cantidad de detalles que están mostrando es impresionante y no me acuerdo quién de ustedes dijo, Rubén dijo que había alguien que había dicho un remaster de Diablo, puede ser, porque ojo, que esto estuviera en desarrollo puede indicar que me parece como que está mostrando mucho como para que se haga. A ver, desde la Blizzcon 2018 hasta ahora sí lo creo más. No creo tanto la gente que dice que hicieron en un año lo de Diablo 4 por el desastre de la Blizzcon 18. A mí me parece que lo hicieron ya de antes. Ya lo tenían de antes, pero no lo tenían suficientemente pulido. Pero este no sé, este sí puede ser que lo hayan ido pensando de antes. Pero se ve muy bien hecho y tiene muchos detalles, la verdad. No parece un trabajo tampoco súper temprano. Were Tyrael's wings. So we actually took the Tyrael wings from the old Max file and then just repurposed that for Está buenísimo, utilizaron los modelos porque si yo no me equivoco, en Diablo 2 lo que hacían eran modelos 3D, como en todo creo en StarCraft también hacían primero los modelos en 3D y después los hacían en pixels, en 2D. Entonces agarraron el coso de Tyrael y como que lo partieron de esa base. Eso está bueno. Porque los modelos muchos fueron en 3D, pero no se pudo. Mirá lo que es esa asesina, es genial. Es que no, es mucho hypeo y mucho miedo a su vez porque esta película ya la vi y no quiero que vuelva a pasar. Otra vez no. With those kinds of paintings on them are the same textures we're using because we found the source files for those. Any symbology we have questions on, we always jump into that archive, try to find some kind of source or reference or something, and we just reuse it as much as possible. We want this to be as true as possible. That could even carry over to the cinematics too, a lot of the cinematics cover the same locations. Think of Tal Rasha's tomb with Baal in front of it, and there's all those runes going on behind him. Finding sources like that to try to match as much as possible was a goal, and
I'm glad to say we did find those kinds of things and are matching it very well. So it's helping our cinematics too. There was even concepts we repurposed. Like we found a couple concepts. Ojalá puedan hacer lo de las cinemáticas. Ojalá lo puedan hacer. The Bloodhawk and the Bloodhawk. Porque la verdad esta gente se nota que quiere hacer un buen juego. Ojo, los de Warcraft Reforged también se notaba que querían hacer un buen juego, pero por cuestiones, ya saben que no le dieron tiempo y por eso también pasó mucho de lo que pasó. Pero eso otra vez no. Denle tiempo a estos muchachos, si tienen que tardar 2 años, que tarden 2 años, y los fans que se aguanten. Si no pueden esperar, que se aguanten. Peor es que salga a las apuradas y corten todo como pasó en Reforged. Fue horrible. Yo soy de los que dice, desarrollo tiene que tardar para hacer un buen juego. No se cumplirá siempre, pero es más probabilidades de que un desarrollo temprano y una salida de un juego salga mal a que un desarrollo tardío de un juego salga mal. Es así. Interesting stories and references that we actually used to create the new art by re-rendering models out to see everything. Yeah, it was literally like video game archaeology. And even learning how parts of D1 were made, parts of the code that were commented out, totally geek out on just all of the, you know, Overwatch ya mostraron un poquito, estuvieron hablando mucho del tema de la historia, muchos centrándose en el tema de la historia, que va a tener obviamente, como vimos, va a seguir siendo PvP, pero también va a tener PvE en cooperativo, vas a poder jugar con compañeros tipo Left 4 Dead. Estaba interesante. No llegué a ver mucho porque nos centramos hoy más que nada en Diablo. Mañana voy a ver si puedo ver qué van a mostrar de Overwatch y mostrar un poquito de Overwatch. Así que si querés, suscríbete y vas a poder ver lo del tema de Overwatch. Rock and Roll Racing hicieron un anuncio, todos los juegos clásicos están, pero no remasterizados, pero van a estar para poder jugar en un paquete de clásicos. Creo que yo ya lo tengo porque yo compré la cosa del paquete de la Blizzcon. Me fundieron, yo me compré el paquete y me fundieron, pero bueno, no gasto mucha plata. Qué bueno los diseños de los caballeros de sangre. Buenísimo. Mirá lo que es la sangre ahí, el infierno, nada. Ahí está el mago Vigere. Se me olvidaron los nombres de los personajes de Diablo 1. Sé que está el hijo de Leor y Kaidan, pero los otros se me olvidaron el nombre. Cuervo Sangriento y Coso, el invocador, que tienen sus nombres. Jare, Jere, Jera, una cosa así, no me acuerdo. El del mago Vigere. Que obviamente nos vamos a enfrentar en esta remasterización. The funny thing is, like, you know, going back to our like core philosophies on the game, like, you know, we wanted to keep discovery and the mystery and stuff. Because you keep discovering things all the time when you play Diablo 2, like all these little hidden rules and informations. It kind of carries that fascination over through development as well. Like we find a lot of things in the code, design documents, models, things like that. Sí, no, Daniel, tal cual. Lo que hicieron fue horrible con Reforged. Por eso yo no me meto con los muchachos desarrolladores porque eran muy pocos y necesitaban tiempo. Ahí fue una cuestión burocrática de apretar para sacar y ganar plata y fue horrible. Después de esa experiencia, ya, yo se los digo, a esta gente le llega a pasar lo mismo. Chao. No, Blizzard, separate de una buena vez. O sea, ya es como decir, porque una cosa es que bueno, tenga un par de errores, que tampoco con Vivendi sea perfecto. Otra cosa es que Activision te apure todos los juegos para que lo saques como el para ganar plata. Ya eso ya la gente no lo va a perdonar. Después de lo de Reforged, después de las cosas que pasaron, no te lo van a perdonar. Así que están obligados y si no, yo ahí sí me voy a unir a los que dicen que Blizzard se tiene que separar de Activision. Porque ya una vez te puede pasar, 2 veces ya es que lo haces a propósito y querés joder la empresa con la que te aliaste. As much as possible. There's a lot of strives happening in the back end of things. So, I'm excited to play this game, and I'm sure a lot of other people are very excited.
how can we sign up for this closed beta, and when will this game be coming out? Actually, we will be doing a technical alpha, and you can sign up on our webpage today for future waves of invites. Podemos meternos en la alfa técnica. Well, I just want to say no thank llegué a escuchar. to the remastering team right here. I absolutely am blown away. Pero va a haber fecha, va a haber. Va a haber pre-alfa. Buenísimo. No llegué a escuchar justo. For 20 years, and I never thought that the game could get better, but I think you guys are respecting the integrity while upgrading. Tal cual, esta gente respetó un montón. Lo que dice Lama es tal cual. Es, respetaron un montón lo que es Diablo 2. Tiene una mejora gráfica y no perdió la estética. You and people like you who keep the game going for 20 years, like that's, if you guys didn't do that, this might not be happening, right? We see the passion in what you do, in what your colleagues do, like, so thank you even more. And thanks for coming to do this. This was fun. Pero miren lo que es eso. Mirá lo que es eso. Es que me tiene compradísimo. Para ir reventando a Diablo. Hermoso. Hermoso. Y ahora solo nos quedan ahora a las 10:30, ahora mismo se va a hacer la finalización de la Blizzcon. Así que no me muestra la finalización de la Blizzcon, madre de Dios. A ver, ¿cuándo van a mostrar esto? Productora ejecutiva de Blizzcon Online, broche de primera jornada, la cosa, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No me lo dejan ver. No me lo dejan ver. Déjenme ver acá. The D2R team and the Diablo 3 team. Let's not forget about them. I mean, after all, we're getting double treasure goblins right now. We're all 100% committed to bringing you even more adventures in Sanctuary at a whole new level and in ways you've never expected. I hope you're ready for it, but for now, keep watching as we close out day one of BlizzCon Online. Tal cual. Esta BlizzCon se la llevó Diablo. No, cállate. Cállate, porque capaz que tenés copyright China. No está bueno, no está bueno, no está bueno. Esto no está bueno. Esto no está bueno. Esto no está bueno. No. 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 A mí no me van a hacer esto. A mí no me van a hacer esto. No. Cuando acaben las chinas y dejen de hablar, bueno, pobre chinas, coreanos, lo que sean. Pero no. A mí no me van a tirar el stream. No. Pero bueno, es lo que hay. Qué bueno que igual te avisen. Ahora están mostrando básicamente a las chicas estas bailando. Las Asian Girls. Así que todavía no voy a mostrar nada. Capaz que termina todo así, pero no sé, yo por si la duda, por si llegan a mostrar algo. Ya te notaste para la alfa técnica, yo ahora ni bien termina el Steam también, no, olvídate. Para la alfa técnica de Diablo 2 enseguida. La verdad que enseguida. Pero bueno, me alegra que sea bastante evidente las partes con copyright. Porque a mí me tenía preocupado un montón eso. Porque no quería que me tiraran el video y era lo importante. Pero bueno, la verdad esta BlizzCon estuvo bastante buena. La verdad la verdad se la llevó totalmente Diablo. Totalmente se la llevó Diablo. Tal cual, fue como diciendo, 2018 no tenían nada, tomá, todo por lo que no mostramos en 2018. Por eso, yo la gente cuando después habla la gente, los fans de StarCraft, y dicen que muchos que a StarCraft lo van a dejar morir, no sé, si a Diablo no le hicieron... Porque yo me acuerdo, 2018 también parecía que era la caída de Diablo no iba a servir más, ya no iba a funcionar, y al final
te muestran que los tipos siguen manteniendo las otras entregas. Sí es entendible que StarCraft quizás estaba un poco más complicado porque es un juego de estrategia. Los juegos de estrategia hoy en día ya no garpan tanto como lo que garpaban antes. Ya es como que tiene. Hay gente que dice que sí, que hay como una nueva ola, pero no me parece suficiente como para invertir en un desarrollo AAA. No sé si era suficiente gente. Pues sí, obviamente, los fans de toda la vida, que somos nosotros, vamos a estar. Pero un juego cuando se saca al público completo. Y lo que vende ahora no es la estrategia en tiempo real. O por lo menos no es estilo de juego. Por eso yo digo, un shooter, una cosa así estaría bueno. Porque ahí sí, ya los shooters nunca envejecen, siempre garpan bien. Mantenés viva la saga. Pero es un tema. Pero Overwatch mostraron también un poquito, World of Warcraft Shadowlands, pero tal cual, se lo llevó Diablo, no, esta Blizzcon se la llevó Diablo totalmente. Estas muchachas siguen bailando, muy bonitas todas, pero yo no quiero comerme el copyright y no sé si al final va a haber un anuncio de despedida, algo así. Quiero evitarme todo tipo de problemas hasta finalizar la Blizzcon. Y mañana, obviamente, volvemos a la carga con la Blizzcon el día 2. A ver, trataré de mostrar un poco más de Overwatch, un poco más de Warcraft para los que se quedaron con ganas. Pero bueno, Diablo ya mostramos bastante. Ya creo que mañana voy a ver si le puedo dedicar un poquito a Warcraft y a Overwatch porque quedaron un poco ahí en la oscuridad detrás de la puerta. Bueno, las muchachas terminaron, sí. Welcome to BlizzCon Live, a celebration of Blizzard communities, 30 years of Blizzard games. I'm super excited to be able to share with you where our adventures are taking us next. We have a special surprise for you. Me alegro que la hayan pasado bien, los que se quedaron. Lamentablemente, vamos a decirlo, what a day. I always love seeing those Blizzard cinematics. And una of course, pipiada eso de lo que hice del chiste de las vacas, pero bueno, yo pensé que la gente me iba a seguir la corriente, los fans de Diablo, con que la chiste de las vacas. No sé si ustedes lo vieron desde el principio, se dieron cuenta, hubo mucha gente que se fue por ese chiste y fue como, loco, sos fan de Diablo y no conoces el chiste de que el nivel de las vacas no existe. What the fuck. Fue como muy raro, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es como hacer chistes de pilones y que se enojen los fans de StarCraft. No, eso no lo entendí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No importa, más allá de todo, me alegra un montón que todos ustedes hayan quedado. La verdad, suscríbanse, denle like al video. Después compártanlo. Mañana nos vemos en la próxima BlizzCon. Así que espero que lo hayan disfrutado, la verdad, gente. Porque yo lo disfruté bastante. Fue un evento bastante bueno. Así que mañana nos veremos. ¿Qué onda nos deparará? Veremos un poco más de Warcraft, un poco más de Overwatch para no... Y ahí está, StarCraft quedó reducido a un torneo nada más. Obviamente, todo esto lo pueden volver a ver ustedes. Entran a la página de Blizzcon y lo vuelven a ver. Es todo gratis. Starting with responses to your questions and comments from today. Then our truly amazing community showcase built from all the epic brilliance of all of you. We hope we have segments planned that capture your interest. And if you happen to love Diablo and/or D&D, please check out our truly customized and intriguing Critical Role campaign. La verdad que se notó, esta BlizzCon es infernal, así. Ese sería el título que le tendría que poner. Esta BlizzCon fue infernal. Nos vemos mañana. Así que, bueno, gente, vamos a poner esto, vamos a poner la musiquita y ahí sí lo voy a finalizar. Primero quiero finalizar todo con ustedes, leer un poquito los comentarios. Así que bueno, ¿qué les pareció la BlizzCon ahora que los veo en directo? ¿Les gustó? ¿Hubo cosas que no les gustaron quizá tanto?
qué tienen para acotar. Así ya vamos finalizando. Cuatro horas, más madera. Nos vemos mañana, gran directo. Nos vemos. Mejor que el E3. La verdad que sí, me encantó. A mí me encantó. A mí verdaderamente me encantó. La verdad fue muy buena esta Blizzcon. La verdad fue genial. La verdad es difícil también superar mañana. Mañana va a ser difícil que tenga el mismo impacto. Pero bueno, tardó lo suyo, 4 horas, Bueno, cuídense, chicos. Lo espero hasta que se vayan yendo todos. Si quieren saludar, recuerden que mañana tenemos stream también. Así que quédense en el canal, así lo pueden ver. Insuperable. Que gracias. Para hacer mi primer stream no fue tan mal, salvo el chiste que no se entendió de que no existía al nivel de las vacas. Fecha de Diablo Inmortal, es que ya hablaron de Diablo Inmortal, pero no explicaron casi nada. Si dijeron la fecha ni me enteré. Nada. Fue como que... ¿What? No hablaron nada. A ver Overwatch en la plataforma oscura, tal cual. Olvídate. Esa morenita de pelo blanco va a tener trabajo últimamente. Yo no quiero decir nada, pero lamentablemente ya sabemos cómo es esto, la van a hacer laburar. Bueno, algo más que quieran ir acotando, ir saludando. Porque ya básicamente estamos finalizando. Así que ya fuimos viendo todo, ya nos hypeamos. Después editaré el video. A ver si puedo editar mi reacción. Porque fue como, nah, olvídate. Yo no sé qué me hypeó más. Si la Rogue o el Diablo 2 recreado. Trabaja más rápido que los desarrolladores, tal cual. Trabaja más rápido que los desarrolladores, no, sí. Es una bestialidad. Pobre morenita, sí, no, olvídate, la morenita la van a hacer trabajar. Pero bueno. Tengo miedo. Tal cual. Tengo miedo. No. La música relajante de los elfos. Mientras la gente... Que sea un Warcraft 3. Qué triste lo de Reforge, la verdad. Yo soy de las personas que a mí me hubiera gustado que más allá de que hubieran tenido errores que les hubieran dado tiempo para poder recuperarlo. Muy bien, nos vemos mañana, chicos. La verdad, me alegra mucho el buen recibimiento, más allá de todo, que muchos de ustedes hayan quedado, que hayan disfrutado. Un evento muy largo, la verdad, hay que decirlo, hay que aguantar 4 horas y 15 minutos contando. Pero me alegra un montón que se hayan quedado en mi primer stream, más allá de todo, que les haya gustado mayoritariamente. Así que la verdad muy agradecido con todos ustedes. Mañana nos veremos en la próxima Blizzcon. Así que bueno, lo vamos cortando por hoy, gente. Espero que hayan disfrutado la Blizzcon, que la hayan pasado bien en el directo. Recuerden obviamente lo típico, seguirme en las redes, darle like, subir, compartir el video, mejor dicho. Así que bueno, gente, me alegra mucho que lo hayan podido disfrutar. Así que bueno, nos veremos mañana. Así que bueno, gente, a cuidarse, dormir bien, que nos tiene medio cansados tanto directo. Así que bueno, adiós.